Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Evo, dođe smo i do 13. emisije. Oni koji bi se nadali da će 13. emisija biti bizarna i biti posvećena nekim nesrećama, nekim neobičnim, crnim stvarima, prevarili su se, pošto mi hrišćani smatramo da sve što je dobro, naše, sve što je rizično, sve što je opasno, sve što može da bude bolje, takođe je naše. Tako da su naši i crna boja, i žuta boja, i narandžasta boja, naša je i duga uprko svemu, naša je zelena, crvena, naši su ljiljani, srednjovekovni, bez obzira na njihovu kasniju zloupotrebu. Sve ono što je oko nas, što je Bog stvorio, a predanje srpsko koristilo u našoj istoriji, na putu ka večnosti, nama pripada, tako da će i ova 13. po redu emisija biti jedna od onih koje zajedno i skladno putuju u budućnost. Naš je broj 7, naš je broj 8, 9, apostolsko 12, tako da i 13. će dobiti neku blažu formu, neki ljudski lik i kao i uvek bez straha protiv greha ka samima sebi. Jedna je zaista važna vest i važna i stvarno vest. Informacija vezana za našu državu, nas i neki naš boljitak i neke buduće odnose u svetu koji se tek formira. Naime, 7. juna ove godine je na novu pistu aerodroma Nikola Tesla sleteo avion kojim je u Beograd stigla predsednica Indije, Drupadi Murmu. Ona je došla u zvaničnu posetu Srbiji i bit će tu 3 dana do 9. juna je bila. I vrlo je važno, ovo je negde kraj prve godine njene vlasti na položaju predsednice Indije i Srbija je tek druga zemlja koju je zvanično posetila i to posle Surinama. Tako da je važno setiti se da je to prva poseta Indije našoj zemlji posle 50 godina i to je u stvari otvaranje prema onom delu sveta koji nam je naklonjen ili u najmanju ruku nije protiv nas, koji zajedno sa nama bije bitku protiv istih protivnika i neprijatelja koji bi da kolonijalizuju i ponovo vrate u stanje ropstva i tu veliku zemlju. Da pomenemo da je od ove godine ponovo Indija zemlja sa najviše stanovnika na svetu. Po broju je nadmašila Kinu. Tako da je došla i žena koja vodi najmnogobrojniju naciju na svetu je stigla kod nas u Beograd. Ona je otvorila dan nakon dolaska Srpsko-indijski forum sa 150 srpskih indijskih privrednika
mi u trgovačkim odnosima idemo ka cifri od 500 miliona evra, znači pola milijarde evra, što je dosta ozbiljno s obzirom da mi u Srbiji imamo negde oko 3 milijarde direktnih stranih investicija u Srbiji, što naravno čuva Srbiju i od bombardovanja, i od pritisaka, i od sankcija. Uvek je važno imati neki zaštitni pojas, a strane investicije su idealan zaštitni pojas od svega onoga što bi nas možda zateklo kada bi mi bili samo mi, a ne mi u saradnji sa ostatkom sveta. Mi, kada je reč o Indiji, tamo izvozimo oružje, poljoprivredne proizvode, imamo građevinarstvo, energetsku saradnju, čak i u kinematografiji se to događa, i IT sektor koji je sve aktivniji i sve važniji između nas i njih, tako da je pred uspostavom, ako Bog da, i direktan let Delhi-Beograd, direktna avionska linija. Ali kada je reč o Drupadi Murmu, pomenut ćemo, znači ona je druga žena predsednica Indije. Mislim, imali smo mi situaciju sa Indirom Gandhi, koja je bila premijerka, ali predsednica pre nje je bila samo advokatica Pratibha Patil. To je bilo pre nekih 15 godina. Ona je, znači, druga. I ona je prva žena koja potiče iz jednog od indijskih plemena, jednog od najvećih plemena, Santali. Ona je bila nastavnik matematike, geografije i predavala je hindu jezik. Inače, ako već govorimo o njoj, da bi dali i to ljudsko lice njenoj sudbini, ona je imala i velike lične tragedije. Naime, u samo nekoliko godina su joj poginula oba sina, majka, brat i muž. Tako da je to još jedan dokaz da se nezgode ne događaju samo nama i da pobediti svoje lične nesreće i iskušenja moraju mnogi, čak i na tako važnim funkcijama kao što je ona na kojoj je Drupadi. Ona je pripadnik Indijske narodne partije. To je interesantno pošto je to ona partija koja je, znači, osnovana 100 godina nakon kongresne stranke iz 1885. u Indiji, koji su pripadali i Gandhi, i Nehru, i Indira Gandhi. Nakon toga ta kongresna stranka, koja je bila najmoćnija levičarska organizacija gledano ideološki, iz razliku od toga Indijska narodna partija je desna partija, suverenistička. Ona je u njoj već bila ministarka saobraćaja, trgovine, ribarstva i stočarstva, znači jako upućena u privredu sopstvene zemlje. Bila je i prva žena guverner jedne od saveznih indijskih država u tom ogromnom prostoru, a predsednik je od jula prošle godine, 2022. godine, ispred Nacionalne demokratske alijanse, koju je vodio Narendra Modi, premijer, nacionalista i suverenista, simbol te nove Indije, koja pokušava da sa drugim zemljama istoka izgradi ono lice sveta kome se i mi Srbi, ali i ne samo mi, nadamo. Tako da je čitava ta priča o njenoj poseti neočekivano prošla nezapaženo. Kao da najvažnija vest godine možda za našu privredu, za naše društvo, pa čak i za našu državu, ide nekako ispod horizonta interesa naše javnosti, koja se više brine bilo čim, sudskim procesima, aferama, međusobnim uvredama, nekim slučajnim fotografijama, bizarnim situacijama, i sve to ispunjava naš interes toliko da ta plitka posuda naša radoznalosti se prebrzo ispuni, onda nema prostora za jednu ovako važnu vest kao što je ta poseta posle 50 godina i to nove Indije, koja je, samo da posetimo, 5. najveće tržište akcija u svetu. Upravo je pretekla Francusku i ušla među 5. To je vezano za ovu posetu, ali to nas odmah priziva da razmišljamo i o nekim drugim skorim posetama Srbiji. Naime, mi smo imali posle 35 godina takođe posetu prošle godine, posetu egipatskog predsednika generala
Abdela Fataha al-Sisija, Srbiji, znači od 19. do 21. jula 2022. godine. I to je isto poseta posle skoro 4 decenije, tačnije posle 35 godina, jer je Hosni Mubarak u julu 1987. davne 87. godine, kada smo živjeli u nekoj sasvim drugačijoj zemlji, tada posetio Jugoslaviju. Evo, prvi put je egipatski predsjednik došao u Srbiju na poslovni forum Srbija-Egipat. Ono što je interesantno pomenuti kada je reč o Egiptu, da je Al-Sisi oborio muslimansko bratstvo Muhameda Mursija i koje je priznalo lažnu državu Kosovo. Baš nekoliko dana nakon tog nedovršenog, neozvaničenog priznanja Kosova je pao Mursi i na vlast došao general Al-Sisi. Tako da je on zamrznuo priznanje nezavisnosti Kosova, ne glasa za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i njihove diplomate čak izgovaraju rečenicu kao što je nikad nije aktivirano sporno priznanje Kosova. Ta velika istorijski, geografski, društveno, privredno, velika i značajna zemlja, također žrtva kolonijalizma i nasrtaja Zapada na njeno bogatstvo, je eto došla kod nas neposredno pre Indije i onda ćemo se setiti ovdje još jedne treće posete, također sa te iste strane, tamo gde izlazi sunce. To je poseta kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je stigao u trodnevnu posetu Srbiji. Pazite, te trodnevne posete. To nije obilazak, to nije prepodne u jednoj zemlji, popodne u drugoj zemlji, a ne zna ni gde je bio, ni s kim je došao. To je nešto sasvim drugo. To je koncentrisano usidrenje u jednom prostoru sa kojim se planira ozbiljna saradnja. To je bilo 17. juna 2016. godine. To je opet prva poseta posle 1986. Znači još jedna, nakon toliko i toliko decenija, znači istorijska poseta, sa delegacijom od 200 ljudi i ono što je možda najvažnije, a takođe izmiče pažnji javnosti, ako ta pažnja uopšte postoji, iako naša javnost uopšte postoji van te partijske politike i međusobica, on je tu došao u Beograd sa suprugom Peng Ljuan. On je došao sa suprugom u posetu Srbiji, što je inače vrlo retko učinjeno i to isto jedna posebna čast. Naravno, on je odmah sa tadašnjim predsjednikom položio venac na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO bombardovanju od 7. maja 1999. datum koji oni nikad neće zaboraviti. On je upisan krvavim granitnim slovima u njihovo sećanje. 3 je bilo nastradalih službenika njihovih, koji zauvek kvare odnose Kine sa NATO zemljama i položene su bele hrizanteme na mesto njihove pogibije, gde će biti taj veliki kineski kulturni centar posvećen, naravno, Konfučiju i toj tradiciji konfučijanizma iz koga je iznikla politika Sija, pojas i put i novi put svile. Uz te bele hrizanteme imali smo priliku da čujemo uz naše Bože pravde i Marš dobrovoljaca, to je kineska himna, i mi smo doživeli tu čast da ne samo govor o čeličnom prijateljstvu sa Srbijom, a oni to ne izgovaraju metaforično i njima govore, ne pišu neki novinari na zadatku u kabinetu, nego to rade ozbiljno, odmeravaju svaku reč. To je stara, mudra nacija koja je uspela da prevaziđe sve svoje unutrašnje probleme i podele i da u 21. vek uđe jača nego ikada. I sad postavlja se jedno pitanje za kraj ove naše rubrike. Zanima li nekog sve ovo? Zanimaju li nas ove tako dobre i tako važne vesti? Jer je ovo politika, ta poseta predsjednice Indije, predsjednika Egipta, predsjednika
Republike Kine. To je politika, a ne naše jalovo preganjanje i međusobno optuživanje. To je i dokaz buduće srpske nesvrstanosti i medijatorske uloge nas i prema istoku i prema zapadu u novoj etapi naše, nadam se, mnogo bolje sudbine. Na putu pobede došli smo do mesta posvećenog najvećoj ljudskoj vrlini. Mnogi će se prevariti i nekako olako odrediti da je ta najveća naša vrlina ljubav. Jer šta je veće od ljubavi prema bližnjim i ljubavi prema Bogu? Šta je važnije od ljubavi prema bračnom drugu i prema deci i roditeljima? Uostalom, i ljubav prema sebi, kada nije apsolutna i neograničena, ona nosi sobom velike plodove. Postoji i reč rodoljublje, koja uključuje rodoljubavni odnos. Međutim, sve to jeste tako i ništa nije tako. Zato što je reč ljubav postala zloupotrebljena reč. Neprijatelji su je uzeli u upotrebu, koriste je u neopisivim količinama, praveći inflaciju sve ljubavi, kao što nekakav olaki zavodnik nudi ljubav svim ženama koje želi da osvoji, da prevari, iskoristi i nakon toga ostavi. Ta ljubav o kojoj se toliko priča često ne dotiče srce. Ona ostaje negde na usnama i gubi samo onaj smisao zbog koga je koristimo. I onda smo na putu da tražimo neku pravilniju i precizniju reč koja je u temelju ljubavi. Koja kad sklonimo sve te kulise, sve te visoke spratove, magle, svu tu retoriku, slatkastu, te bombonjere emocija, onda ćemo doći do suštinskog jezgra vrline koje se nalazi unutar prave istinske ljubavi, a to je poštovanje. Na putu pobede došli smo do reči koja je spotakla naš narod u pokušaju ujedinjavanja, u načinima traganja za zajedničkim ciljem, posle tolikih međusobica, prosute krvi i izgovorenih uvreda. I onda je, u stvari, jedini lek za sve to je upravo to poštovanje, taj respect, dignity, ta kombinacija dostojanstva i odnosa fair playa i zahvalnosti prema svakome koga sretnemo, ako nema razloga da prema njemu imamo neko nepoverenje. Bez poštovanja, neko je rekao, čovek je gori od zveri. Psihološki osnov civilizovanog ponašanja, poštovanje. Uslov postojanja društva, početak svakog sistema vrednosti. Ako znamo da i protivnika treba poštovati, a kamoli saveznike, onda ćemo vrlo brzo doći do toga gde stoji glavni udar na poštovanje, to jest na čoveka, to jest na ono ljudsko u nekome, to je suprotno poštovanju. Postoje mnogi načini na koji se to može označiti, iako je reč o jednoj istoj stvari. To je ismevanje, ogovaranje, klevetništvo i ona tri
najpoznatija načina rušenja nečijeg dostojanstva, koju ću ukratko i objasniti. To su ironija, cinizam i sarkazam. Moderna oružja savremenog čoveka koji traži načina kako da ukine veru u to da i drugi ljudi zavređuju njegovo poverenje, da bi mogao i on da dobije neko poverenje. Nije slučajno zašto se više ne zaziva Bog kad se neko sretne i ne kaže se pomaže Bog i on ne uzvrati sa Bog ti pomogao. Čak se izbegava i ono dobar dan ili kako ste, onaj osmeh, doticanje šešira koga više niko ne nosi. Sve to nestaje i pretvara se često u ironiju, cinizam ili sarkazam. Ironija je podsmeh, poruga i ona barata nečim suprotno istini. Ironijom vi za nekog kažete kako ste vi divan čovek, kako hoćete da ga ismejete. Ironija je ono kada najvećeg u bratstvu Robina Hooda zovu Mali John. Ironija uvijek ima u sebi element šale i ona je najnežnija od ove tri otrovne strelice i već na sledećem stepeniku tu je već cinizam. Kod cinizma imate crnilo svud okolo, neku crnu auru, imate drskost, imate bestidnost, bezosećajnost, zlobu, imate tu taj ismevački, oštri kriticizam, pun bezobrazluka, kome cilj nije da se popravi onaj ko se kritikuje, već upravo da se baci u blato i da se u blato ostavi, da mu se ne dopusti da digne glavu iz tog blata. Posledice postoji po onoga ko koristi cinizam. Najčešće je razočarenje u život i prezir svih vrednosti. To je taj degenerativni, dekadentni stav, jer sumnja prema svemu stvara i otrov koji pije onaj koji koristi takvu ciničnu sumnju prema drugim ljudima. I sve u slučaju fantastičnih primera velikih književnika, kao što su Albert Caracol ili kao što je Emil Cioran, koji cinizam koriste kao opomenu i kao način da ljude podsete na opasnosti od takvog ekstremnog nepoverenja i onda kao u negativu čine da mi poželimo neki drugačiji, normalniji odnos. Znate, kao kada neko napravi film koji je tako težak, kao da nema kiseonika, ni svežine, ni slobode u njemu i vi prosto poželite da pobegnete iz bioskopa i da udahnete taj vazduh slobode, ti filmovi, naročito kad se namerno takvim prave, ti apofatički projekti poput recimo Davida Lyncha, koji je majstor takvih filmova, svih sem jednog onog straight story, svi drugi njegovi filmovi su takvi, da vas namerno dovode u stanje da poželite ljudskost, da poželite normalnost, da poželite dobrotu, da poželite tu svežinu van zidova bioskopa. Tako da je cinizam često jedan metod koji samo umetnost može da upotrebi na način koji je koristan čovečanstvu, a posebno kad se koristi u jasne političke ili politikantske svrhe, onda cinizam postaje i put ka haosu. I treći, najgori oblik koji se često koristi je sarkazam. Sarkazam koriste mrzitelji, to je pakost i zajedljivost. Suština sarkazma da vas što jače ujede tamo gde vas boli. To je radikalna ironija, ali opet prerušena. To je vređanje sa mašnicom. Cilj i ironije, i cinizma, i sarkazma tih suprotnosti poštovanju čoveka je rušenje dostojanstva onoga protiv koga su uperene. To je oblik prezira, te bele mržnje. Gde je čak i mržnja uteha i nešto dobro u odnosu na prezir. Prezir je mnogo gori od mržnje. Mržnja može da se pretvori u pomirenje, pa čak i u ljubav, to su strasti. Prezir je definitivna osuda, bez pardona i bez mogućnosti pokajanja. I zbog toga taj strašni prezir udara na čoveka
Čak toliko da je Karl Marx u okviru svog materijalističkog pogleda na svet ipak izgovorio jednu rečenicu koju ćemo pomenuti ovom prilikom. Rekao je: poštovanje je važnije od hleba. Kome god je ugrženo poštovanje, kogod je odbačen, kogod je prezren, on to itekako osjeća. Bez hleba se može, a bez poštovanja se ne može. Također je rečeno sa neke druge strane da je poštovanje uslov srećnog života. Znači, uslov jednog neuznemirenog života, u kome se ne osjećate napadnuti, u kome nemate potrebu da se pravdate, da objašnjavate da niste takvi kao što je neko rekao, nego još hodate svojim korakom, svojim sudbinskim danima, polako trošite dati život i dužnost života. Znači, suprotno svim ovim napadima, tom ugrožavanju dostojanstva, je to fantastično, neophodno, životvorno poštovanje. E sad, kod poštovanja vi imate i osjećaj divljenja ponekad, imate odavanje časti ili počasti, imate skoro uvek saosećanje. Znači, kada neko ima hrišćanski odnos prema ljudima, tu ljubav prema bližnjem, kako je upisano u jednu od dve najznačajnije zapovesti hrišćanske, onda uvek postoji saosećanje prema svom bratu po sudbini i bratu u smrti i u vaskrsenju. Tako da to i takvo osjećanje, poštovanja, prate reči kao što su hvala, kao što je izvinite, ono već pomenute dobar dan, drago mi je što vas vidim, pa čak i salutiranje u vojsci pred starešinom ili pred vojnicima, taj simbolični znak zajedništva, pristojan jezik i počasti, to gde se nekom kaže ti na bratski način ili vi na način gospodskog poštovanja i distance, one lepe distance prema nekome, da ne biste ulazili u njegov, preblizo u njegov prostor, omogućavajući mu da se ne objašnjava, da ne nastavlja vaš pozdrav, već da prođe svojim životom, ne uvlačite ga u sebe. Tako da postoji to dobro vi, kao što postoji ono bratsko ti, lično ime i titula. Mi znamo da smo vekovima u Srbiji imali običaj poljupca u ruku. U ruku se ljubio sveštenik i dan danas se celiva, jer se tako celiva Hristos. Znači, Hristos se celiva desnica kroz sveštenika koji je rukopoložen i koji je medijum naše ljubavi i poštovanja prema Bogu. Takođe se celivala ruka najpoštovanijima, najstarijima, glavama porodice, onima koji su sebi oličavali sve naše pretke. Njima se celivala ruka da bismo dobili priliku da i nama neko celiva ruku u tom lancu predaka i potomaka. To je ta čudna tajna poštovanja. Čuvena je situacija bila, anegdota, istinita, kada je Miloš Obrenović prišao majci Miloja Jovanovića, to jest mitropolita Mihajla Jovanovića, srpskog mitropolita i možda i najznačajnije ličnosti čitavog srpskog 19. veka, i prišao joj je, uzeo je njenu ruku i poljubio u ruku. To je bilo prvi i poslednji put da on poljubi neku ženu u ruku. Uprko svim tadašnjim običajima i pravilima, rekavši želim da celivam ruku koja je vaspitala nekog koga mi Srbi nismo zaslužili. Nekog mnogo boljeg od nas, čije vrline nadilaze i ovo vreme, i mene, i nas, i društvo, i državu. I taj celiv u ruku majke mitropolitove je isto taj izraz velikog poštovanja koje ume da oseti i čak jedan tako ponekad osion čovek i vladar koji nije trpeo neslaganja i nije verovao previše u demokratiju. Dakle, ono saginjanje pred prijateljem, ali i saginjanje pred protivnikom, onim istočnim borilačkim veštinama. Ja sam
godinama trenirao judo i ostao mi je taj običaj da se sagnete bez mržnje i bez ikakve preterane emocije pred početak borbe sa onim koje je sa vama na tatamiju u tom judo ringu. I to saginjanje sa poštovanjem, isto kao i saginjanje u crkvi na pomen Bogorodice, Duha Svetog, u trenucima iznošenja pričesti. To je isto oblik tog uzvišenog poštovanja. Vi imate i, recimo, situaciju kada izlazite iz crkve, pa onda izlazite licem okrenutim ka oltaru. Znači, ne okrećete se da biste izašli logikom puta, nego idete unazad, sve vreme gledajući u oltar, u kome se nalaze čestice moštiju svetitelja, i onda izlazite i tom prilikom izlaska se prekrstite i ako treba i celivate dveri na samom ulazu u crkvu ili manastir. I pogled sa osmehom je oblik odavanja poštovanja. U indijskoj kulturi imate dodir stopala. Kad dodirnete stopalo onome koga posebno poštujete, pošto oni smatraju da je stopalo izvor snage i ljubavi po njihovim običajima. I kroz poštovanje postoji nešto vrlo neobično, neka čudna ravnopravnost. Iako poštovanje bi trebalo da znači da vi nekom dajete mnogo veći značaj nego što ga dajete sebi. Ali ne, to je upravo neka vrsta pružanja ruke, da i ta druga strana prema vama izrazi poštovanje. To je kao ljubav prema Bogu kojim se uzvraća Božja ljubav prema nama. To božansko poreklo čoveka, taj odnos da je svako ljudsko biće koje sretnete nosilac tog tvoračkog, nosilac te božanske ikone u sebi, koja je neki put zaboravljena, zabravljena, prekrivena prašinom, nevidljiva čak i onome koja nosi tu ikonu Božju u sebi. Ali to postoji. I vi odnosom prema Božjem detetu, prema Božjem stvorenju, čoveku, pokazujete poštovanje prema onome koga je stvorio, kao i vas. Tako da je to u stvari unutrašnji, nepisani, kao i oni formalni zakoni poštovanja koji su se vežbali i učili kroz bon ton, takozvani, to dobro ponašanje, koje nimalo slučajno je postojalo kao jedna od neophodnih disciplina, kao što danas ljudi uče da voze automobil, nekada se učile veštine vođenja života. Jedna od tih veština je upravo i bon ton. To da znate da, recimo, kada ulazite u kafanu, tada vi prvi ulazite pre ženske osobe koja je sa vama. I kada ulazite u lift, opet i vi prvi ulazite, pa tek onda ona. U svim drugim situacijama, ženska osoba koju pratite i koju poštujete ide ispred vas. Znači, to su ta mala, velika pravila koja je na suptilan način svedoče sistemu vrednosti jednoj civilizaciji, čitavoj civilizaciji. Tako da nema hijerarhije. A hijerarhija, vi sami znate da bez hijerarhije nemate ni prave autoritete, a bez autoriteta nemate ni društvo, ni elitu, ni državu, ni smisao, nemate ništa. Znači, hijerarhija postoji ako je zasnovana na poštovanju. Sistem vrednosti, on ne može da postoji bez poštovanja. Tako, to je iskazanog poštovanja. Pazite, poštovanje neki put zaslužuje funkcija. Ide patrijarh, prolazi sveštenik. Kraj vas je oficir vojske vaše države. Kraj vas ide majka sa detetom u naručju ili gura kolica sa decom. To je sve razlog da vi poštujete, iako ih možda ne poznajete i ne znate lično ni ko su, ni kakvi su. Kao što kada uzimate pričest, vi ne birate sveštenika po tome kakav je, da li vam se dopada, da li vam je simpatičan, da li ste čuli neke lepe stvari o njemu ili ne. Vi prilazite pričesti. Sveštenik drži pričest. Kad prilazite izvoru, vi ne gledate kamen
izlazi ta hladna i bistra voda, nego vi prilazite izvoru i bez obzira ko su čuvari izvora i da li drže ili ne drže ovakve ili onakve posude za vodu, vi prilazite da biste se napojili. Žedni. Tako isto i poštovanje ima često jedan lepi, neposredni automatizam. Kao kad poštujete starije, ne pitate te starije, izvini, za koga si ti glasala pre 30 godina, u kojoj si partiji bila, da li si ti ćerka bivšeg četnika ili partizana, ne znam, šta si mislila o Titu? Ne, nego stariji imaju pravo na poštovanje, kao što ljudi koji su invalidi imaju pravo na svoje mesto, posebno mesto, čak i ako više nema nigde mesta i svi drugi se guraju, vrte u krug, nemaju gde da se parkiraju, ali mesto za invalide mora da ostane sačuvano. To je poštovanje. To je priča o poštovanju, nečemu što, nažalost, moramo da naučimo. Mi smo to odlično znali pre nego što smo naučili šta je nacija, pa čak i pre nego što smo se krstili i ušli u pravoslavlje. Poštovanje je jedna automatska vrlina koja je sigurno postojala na neki način i u pećinskom dobu. Nažalost, moderno vreme je skoro zgazilo poštovanje, skoro ukinulo i pokušalo da stvori lažno poštovanje, poštovanje straha, poštovanje nečijeg uspeha, ne smisla. Uspeha, neko je bogat i vi ga kao poštujete, neko ima neverovatno skupocen automobil i vi se klanjate pred njim. To mogu da razumem kod recepcionera nekog hotela, ali ne mogu da razumem u normalnim okolnostima. Poštovanje je zlatna mera između straha i ljubavi. Ljubav ume da bude preterana, neposredna, ume da bude obsesivna, često se pretvara u ljubomoru, pa čak i u mržnju, a opet strah blokira, ne može nikako da bude koristan ni na koji način. Poštovanje omogućava da osetite nešto malo straha u strahopoštovanju. Pogledajte da izraz, kakav je to izraz u srpskom jeziku, strahopoštovanje. To je kao odnos prema ocu dok ste dete ili odnos prema Bogu čitavog života, kroz strahopoštovanje i ljubav. Kao čojstvo i junaštvo. Nema čojstva, to jest ljubavi, bez junaštva, to jest strahopoštovanja. To su povezane stvari između mržnje i idolopoklonstva. Pazite, vi imate često u savremenom svetu mržnju prema nekome, apsolutno poništavanje nečijih kvaliteta, ljudskosti, talenata, prava na život, vrednosti, znači mržnja. A s druge strane imate isto tako opasno idolopoklonstvo, obožavanje nekoga kao da je Bog, a ne čovek. I onda vi imate te dve krajnosti, potpunog potiranja ljudskog i pogrešnog uzdizanja ljudskog na nivo božanskog. Eto, poštovanje je jedna mera, jedan zlatni presek između te dve opasnosti, između tog nemila i nedraga u kome možete da upadnete preteranom prisnošću i potpunim odsustvom saosećanja. Tako da ljubav zaista često ruši ili, ja bih rekao, iskušava poštovanje. I često kada vas ljudi upoznaju i počnu da vas tretiraju samo kao čoveka, jednog od vaših bližnjih, oni se razočaraju sve ono što su projektovali, sve ono što su poželali. Ako biste probali 24 sata dnevno sa Crnjanskim ili sa Ivom Andrićem ili sa Živojinom Mišićem ili sa, ne znam, Stevanom Sinđelićem ili Njegošem, vi biste sigurno videli mnoge ljudske osobine. To su one osobine po kome se svi ti pomenuti junaci nisu istakli, nisu po tome zaslužili da ih gledamo sa divljenjem i pratimo njihove vrline. Znači, svako ima i one obične trenutke. Svi pijemo vodu na sličan način, žurimo u WC kada ne možemo da izdržimo, ne znam, mahinalno se trgnemo kada se čuje neki nagao zvuk ili opasnost sa strane, ali to nije ono što će da odredi naš odnos prema nekome čiji talenat u pisanju, u bitkama, u vođenju države, u svem onome zbog čega ga stvarno poštujemo, se ne iskazuje. I zato je ljubav neki put opasan, preterano blizak prilaz nekome, toliko blizak da kao kada gledate nekog iz apsolutne blizine, sa nekoliko milimetara razlike, vi ništa ne vidite. Vi ne vidite ni njegove oči, nego neke kugle ispred vas koje se pomeraju levo-desno. Morate malo da se odmaknete da biste videli izraz i da biste videli pravi lik. Tako isto je ljubav neki put preterano prilaženje, kao prilikom poljupca, preterano prilaženje i tu se često i zažmuri u ljubavi.
I da vi više ne vidite to koga volite. I onda kada otvorite oči, kad se odmaknete, iznenadite se. Pošto više to nije ona ista osoba kakvu ste do tada gledali, ali vi umjesto sebe da zbog toga kritikujete, vi kritikujete tu osobu. Kao da je ona kriva što ste vi iz pogrešnih razloga, kroz strast ili kroz neku vašu potrebu, nju zavoleli. Kod poštovanja toga nema. Nema nikoga ko može da kaže žao mi je što sam nekog poštovao. Ne možete da žalite što ste se nekom divili, možete da se žalite što ste u nekog verovali kao da je Bog, a ne čovek. Ali ne možete da žalite zbog poštovanja. Kao u toj judo borbi. Vi poštujete i na kraju borbe, koja se završi ili tuđom pobedom ili vašom pobedom, opet ustanete i naklonite se protivniku. Ta vežba u kojoj se ne dopušta mržnji da učestvuje u borbi. To je jedna posebna tehnika, koja nije bila samo odlika japanskih samuraja. To je bila odlika i hrišćanskih vitezova, srpskih oklopnika. Upravo ta osobina. Mirno se razgovara, ali kad neko pređe granicu, menja se stav. Ne menja se unapred, pa držite gard i kad nema razloga, ili spuštate gard i kad za to nema razloga. Nego sve prema prilici. Počinjete poštovanjem, a onda dalje kako ko zasluži. Tako da je ta naša priča je priča o osvajanju ljudskosti, osvajanju sazrevanja kroz osvajanje poštovanja i usvajanje poštovanja. Ambasadori su bili uvek ideali te veštine, te umetnosti poštovanja. To naklanjanje ozbiljnim neprijateljima za koje znate šta rade protiv vaše države, protiv vaše zemlje, protiv vašeg naroda, pa čak i protiv vas lično. To su te veštine gde uglađena gospoda u nekim civilnim mundirima, u nekim frakovima hodaju, pozdravljaju se, kucaju se, a istovremeno se nevidljivo bore u toj podzemnoj bici od kojih zavisi budućnost njihovih naroda i država, i to vekovima od tada. To je u stvari vrhunac te veštine poštovanja usavršene. Takođe, kada reč o poštovanju, ne smemo da zaboravimo jedan važan moment, da poštujući one od kojih smo bilo kada nešto dobili ili nešto naučili, mi u stvari poštujemo sebe. Ako se s nekim posveđamo, ako nas neko, kako mi to umemo da kažemo, razočara. Mislim, kad nas ljudi ne bi očaravali, ne bi mogli ni da nas razočaravaju. Ali, kako god. Mi često zaboravimo hiljade usluga nečijih zbog jedne jedine situacije u kojoj nismo dobili uslugu na koju smo se navikli i koju smo očekivali. Pa mnogi ljudi tako isto odbace i Boga, zato što nisu zahvalni za svaki novi dan kada su se probudili, za zdravo dete koga su mogli da zagrle u porodilištu, za to što imaju obe ruke, obe noge, što su zdravi, ili što su bolesni, ali su na putu ozdravljenja. Znači, dovoljna je jedna situacija da se sve to odbaci i da se prema Bogu uperi pesnica, ili prema prijatelju, ili prema roditelju. Zaboravljajući na sve ono što ste dobili, kada je reč o roditeljima, za početak sve što imate i sve što ste vi, završno sa imenom koje vam je dao otac ili majka, ili njih dvoje zajedno. Znači, to poštovanje svih od kojih ste nešto dobili ili naučili, to je pravo samopoštovanje. Ja sam to pokušao da izgradim kada je reč o mojim učiteljima u osnovnoj i profesorima u srednjoj školi, gimnaziji, i profesorima na Fakultetu dramskih umetnosti, gde imate, recimo, daću jedan primer, Goran Marković, čovek koji se potpuno razlikuje od mene u svemu onome što čini život, a posebno politički pogled na život, ali on je bio moj profesor na 3. godini Fakulteta dramskih umetnosti na režiji i on me naučio mnogim stvarima u radu sa glumcem, u predmetu koji on predavao kao tada asistent profesoru Radomiru Bajšaranoviću na 3. godini režije, i ja se odlično sećam svega što nas je on učio, svih primjera iz njegove prakse. Sećam se snimanja Varjole Vere kada je čitavu našu klasu vodio sa sobom i davao nam priliku da mu smetamo dozvoljeno sve vreme svojim primedbama, pitanjima, komentarima.
Mi smo pokušali da utičemo čak i na taj scenario, ponešto smo i posavetovali našeg profesora i on je zaista kao profesor izvanredan i ja to nikad neću zaboraviti, sve to što sam od njega dobio, ja ga nikad neću uvrediti, ja ću govoriti o njegovim manama, o njegovim, kritikovaću njegov odnos prema srpskoj otadžbini, prema našem nacionalnom identitetu, ali neću nikada lično zaboraviti to što sam od njega naučio i što sam dobio. To je jedan eklatantan, jednostavan, lični primjer onoga o čemu ovde pokušavam da govorim. Tako i sa ljudima sa kojima se ne slažem. Srđan Dragojević sigurno nije čovek sa kojim bih ja mogao da se složim, ali ja i dalje smatram njega najtalentovanijim srpskim rediteljem, autorom najboljeg srpskog filma svih vremena, koji se zove Lepa sela, lepo gore, čovekom koji me je zamolio da napišem pogovor njegovoj knjizi sa 3 scenarija, tada nerealizovana, umeđu vremenu se jedan realizovao, Nebesa, a ova druga 2 još čekaju. I ja sam pisao o tajnama filmske poetike Srđana Dragojevića u knjizi koju je izdala Laguna, koja nije izdavačka kuća koja je bila prema meni bila previše naklonjena i nije s oduševljenjem propratila odluku Srđana Dragojevića da ja, a ne Ante Tomić koji je bio kandidat ili Dejan Stojiljković, napišemo taj takav pogovor. Ta neka lična hrabrost i neki pankerski prkos Srđana Dragojevića postoje i uvek će imati moje poštovanje, kao i prilikom pisanja tog teksta. Da skratim priču na njegovu temu, toj fusnoti, kada bi on bio ministar kulture, ja mislim da bi to bio najkraći put i prečica ka mom dobijanju prvog igranog filma. Za razliku od mnogih drugih koji se slažu sa mnom u mnogo više stvari ideoloških, društvenih, kulturoloških, a koji nikada ne bi pristali na to da ja dobijem igrani film, jer ima i prečih i njima bližih nego što sam ja, a drugo ne žele da ih neko kritikuje zbog toga, a Srđan se toga ne plaši. On se ne plaši da ga ljudi ne vole. To je jedna velika vrlina, posebno umetnosti, a naročito kada umetnost postaje deo politike, kulturne politike. Tako da sa te strane, eto primjera da poštovanje često zaslužuju ljudi koji su spremni da nam uzvrate na neki način i ne trebamo da se stidimo toga. Ja sa svih svojih prijatelja uvek sećam i nikada se neće desiti da se ne javim nekom mom nekadašnjem prijatelju, za razliku od kontra situacija u kojima sam prolazio kraj onih kojima sam bio blizak, a koji su prolazili kraj mene kao kraj turskog groblja, kako se to govori. Tako da je poštovanje mnogo važnije od popularnosti. Upozoravam sve ljude koji su u nekom trenutku i zbog nekog razloga popularni politički ili medijski, da ta popularnost traje i nestaje, ona je porozna i kvarna i poštovanje je vrlo važno jer ono ne traži ništa od onoga koga poštujete. Vi ga poštujete iz ovog ili onog razloga i ne tražite ništa od njega. Nije ono kao tipa, ja te poštujem, sad si mi dužan uslugu jer te poštujem da moraš i ti nešto da učiniš za mene, što meni treba ili što ja želim. Tako da ta nezainteresovanost, ta mirnoća poštovanja je u stvari još jedna od tih razloga te vrline, to što vi nekog koga poštujete uvek čuvate od sebe. Ima mnogo ljudi s kojim sam ja prijatelj, koji nikad neću pomenuti kao svoje prijatelje, zato što nisam siguran da bi im to odgovaralo, također nisam siguran da bi se dobro proveli posle toga kad bi ljudi saznali da su moji prijatelji ili prijateljice, a reći o nekim veoma popularnim ljudima koji ne pripadaju mom načinu mišljenja, ali me iz nekog drugog razloga vole, poštuju, sarađuju sa mnom i deo mog čojstva je u tome da ih ne pominjem. Da se ne fotografišem sa njima, da ne guram te fotografije u javnost i da ne pominjem njih onako uzgred, kao slučajno rekavši, baš moj prijatelj, pa sad neko mi je rekao ili ja sam njemu rekao i time otkrivate i time se ponašate nečojstveno. Ne čuvate ga od sebe i od posledica toga što je vaš prijatelj, a znate kako će deo javnosti reagovati na to. Još jedan primjer o tome kako se kroz poštovanje mogu izraziti neke druge osobine. Također, poštovanje bi bilo dobro kao uvod u poštovanje porodice za one koji imaju malo lagodniji odnos i ležerniji prema porodici, za poštovanje vere, za one koji još nisu u veri, ali za početak neka je poštuju, neka je ne ismevaju.
poštovanje nacije, kao nečega što nas je zajedno sa verom očuvalo kroz ove vekove od strašnih udara i od genocida, poštovanje otadžbine, kao nečega što je naš put ka ulozi Srbije u Božjem planu spasenja. Znači, poštovanje je početak svakog puta. Imati poštovanje prema neprijatelju. Daću jedan kontraprimer. Mihajlo Katanić, jedan od najvećih srpskih junaka, je u bici sa Bugarima u 19. veku, koju ne volimo ni da pominjemo, jer smo ih izgubili, pokazao takvo junaštvo da je lično bugarski knez, videvši njega kako se sam bori sa velikom grupom bugarskih vojnika koji ga probadaju bajonetima, pucaju u njega, a on se ne predaje i drži čvrsto svoj srpski barjak, on je lično insistirao na tome da mu se ukažu sve počasti i da se teško ranjen prebaci u bolnicu u Sofiju i tamo u Sofiji je on lečen i nakon toga se vratio u Srbiju, ali je uskoro umro je od posljedica tih teških rana. Ali to poštovanje protivnika, ne zato što se neko ne bori sa vama, nego zato što se neko junački bori sa vama, ne odustajući, spreman da pogine za ono za što brani. To izaziva poštovanje kod protivnika. I Mihajlo Katanić je primer srpsko-bugarskog prijateljstva u neprijateljstvu. Pobede u porazu tog podviga o kome sam već govorio. Kad nema poštovanja, nema komunikacije, jer nepoštovanje sve devalvira, čak i ako smo na istoj strani. Jer ako vas neko strahom ili prinudom tera da budete uz njega ili da radite nešto što on želi, on time izlazi iz sfere poštovanja. I vi njega čujete i slušate i ponekad čekate priliku da skinete jaram i da se sklonite iz njegove blizine, upravo zbog toga što poštovanje nije početak tog odnosa i zbog toga nema ni slobode, nema ni ljubavi, nema ničega ni po horizontali, ni po vertikali tih naših odnosa. Tako da je u stvari, evo da završim i time, nepoštovanje desakralizacija, raščaravanje, skidanje onog čudesnog, onog tajanstvenog, onog mističnog, onog uzbudljivog u nekome koga još uvijek nismo upoznali, ako je pred nama naš sabrat na ovom svetu. Zbog toga, nimalo slučajno, se koristila kao fraza dugo godina, decenija, a više skoro ne koristi, ono uz dužno poštovanje. Ono se danas koristi samo ironično. Kad neko hoćete da uvredite, pa onda kažete uz dužno poštovanje, pa onda udri po njemu. Ali nekada je taj izraz uz dužno poštovanje nosio i sadržaj onoga što je tu rečeno. Dužnost poštovanja je ono što nas čini ljudima. Narod se pita, narod se sve više pita, ali nema ko da mu odgovori, ili mu daju lažne odgovore, što je možda i mnogo gore nego da mu uopšte ne odgovore. Ovoga puta u 13. emisiji našeg serijala Srpski svet, označen mojim imenom i prezimenom i mojim životom, to pitanje je vezano za izbore. Skoro smo čuli jednu neverovatnu izjavu jednog od opozicionih političara koji se nalazi skriven iza uličnih protesta protiv nasilja, skriven na prilike kao ako ste gledali Čarobnjaka iz Oza
pa onaj čudovišni mehanizam svemoćni, a u njemu neki čovečuljak uplašeni koji se krije i koji preko nekih čudnih megafona umnožava i ojačava svoj glas. Znači, iza nečeg naizgled moćnog i ozbiljnog se krije u stvari jedno ništavilo, i to ništavilo je izgovorilo sledeću rečenicu: nas ne zanimaju izbori. Zanima nas promena života. Takvu izjavu ima pravo da kaže tinejdžer, ima pravo da izgovori ludak ili neko kome je obećana vlast na tacni. Pa samo treba da obavi što treba i da protrlja Aladinovu lampu i da dođe na vlast. Tako da je priča o izborima, to je priča o ulozi naroda, to je priča o glasu naroda. Pazite, kad neko od nas govori u ime naroda, pitanje je koji deo naroda mi zakačimo tom izjavom, koji deo naroda mi zaista predstavljamo. To ja sebi često postavljam pred svako obraćanje javnosti, ne samo u ovoj ekskluzivnoj emisiji, već i u onoj gde me prikidaju voditelji koji se dešava na nekim mnogo više političkim televizijama. Koliko smo mi glas naroda? Ono što je sigurno narodno, na ovaj ili onaj način, to su izbori. Nije slučajno zbog čega su u vekovima ljudi pokušavali da dobiju pravo biranja, pravo učešća u sudbini svoje zemlje i svoje države. I to pravo nisu dobijali, vekovima nisu dobijali. Da bi na kraju, kako se približilo moderno vreme, od onog vladara koji sve sam odlučivao, preko vladara koji je odlučivao zajedno sa velikašima oko njega, pa do neke revolucionarne klike koja je skidala glavu svakom ko se ne bi složio sa njima, ipak smo došli do nekog šireg i većeg broja učesnika. Pa je tako vremenom su bogati trgovci dobijali pravo glasa, pa su građani dobijali pravo glasa, pa su slobodni zemljoradnici ili seljaci imali tu priliku, ako bi imali određeno imanje slobodno, da bi na kraju i žene dobile pravo glasa i ljudi stariji od 18 godina, bez obzira na veru, nacionalnu pripadnost, samo uz državljanstvo neke zemlje. Tako da nemojmo da zaboravimo da su žene dobile pravo glasa u nekim čuvenim evropskim demokratijama, recimo Švajcarskoj, tek polovinom 20. veka, a ne ko zna kada. I to teško izboreno pravo. To je u stvari borba za demokratizaciju, je bila uvek borba za ravnopravno glasanje svih građana, gde će nekakva jednakost da bude makar tog dana izražena. Znači, postoji jedan dan u godini ili u 4 godine kada govori narod. Tad zaćute mediji, oni ne smeju za vreme izbora ne smeju da komentarišu i da prave svoje spotove i da prikazuju bilborde. Za vreme tog dana glasanja svako ko ima pravo na listić da ga gurne u onu kutiju, ima istu važnost i vrednost kao i najbogatiji čovek u zemlji ili politički najmoćniji čovek u zemlji ili najopasniji čovek te zemlje. I za to pravo da svako može da učestvuje, da može da bude deo nečega, makar to bio privid, ali taj privid daje smisao životu. Kada vam neko kaže gospodine na ulici, to ne znači da vas preterano poštuje, to ne znači da ste vi možda to zaslužili, ali lepše je to nego kad ti neko kaže daj, sklanjaj se. A ovakve izjave upravo to kažu narodu, daj, sklanjajte se. Kakvi bre izbori? Ko ste bre vi? Vi ste bre neobrazovani, vi ne znate za koga glasate, vi ste retrogradni, vi ste reaktivni, vi hoćete nas vratite u 91. ili hoćete nas vratite u, 19. vek, ili hoćete nas vratite u vreme vitezova, kneza Lazara, Kosovske bitke, šta vi hoćete? Pa da, to hoćem. Da nastavimo ono što su oni započeli. Pa nisu oni ginuli da bi mi to odbacili. Pa nisu najveći slikari slikali svoje slike da bi ih mi danas bacili, jer su stare slike. Pa ni stara vina se ne bacaju već se čuvaju, a kamoli ideje večnosti koje polako prolaze i dolaze do nas i uče nas nečem.
Šta bismo mi znali o životu da nema roditelja, da nema deke i bake, da nema primera iz naše klasične starine, da nema uzora čojstva i junaštva, da nema Božjih zapovesti, da nema priča o ljudskim vrlinama i anegdota o značajnim ljudima, da nema spomenika, da nema veličanstvene muzike koja učini da vi utrnete, završno sa liturgijom ili sa himnom vaša zemlja. To je sve duboka priča o tome da li vi postojite i da li neko priznaje vaše postojanje. Da li neko čeka tog dana da neka bakica obuče svoju omiljenu haljinu, ustane sa svojim dekicom i dogega se do biračkog mesta i onda tamo se važno pogledaju, ubace svoj listić i vrate se kući sa idejom da su eto i oni nešto učinili, da su se eto i oni borili u nekom nevidljivom ratu u kome istina nema oružja, nema eksplozija i nema vidljivih pobjeda, ali ima učešća u nečemu. Pa čak i ako izgubite na izborima, postoje sledeći izbori. Pa u sledećim izborima ispravite ono ili učestvujete i pokušavate da zajedno sa svojim sličnomišljenicima ili istomišljenicima učinite da neko drugi pobedi, da neko za koga vi navijate pobedi. I sad neko to sve ukida, sebe postavljajući iznad toga, iznad naroda. Kakav narod? Tu smo mi. Mi smo okupili ljude, mi smo usmerili ljude, mi smo zaustavili puteve, mi smo rekli da sve stane, mi smo odredili uslove i ucene, mi smo napisali na plakatima sve što hoćemo, mi smo ubedili studente da kažu i da viču studenti ne ćute i da neko drugi viče ostavke, ostavke u nekom ritmu koji izgleda kao da je deo stand-up programa na jednoj od stranih televizija na srpskom jeziku. Mnogima smeta nedostatak suverenosti Srbije i po pitanju Kosova i po pitanju našeg ujedinjenja, ako Bog da, s Republikom Srpskom i sa Crnom Gorom i po pitanju još boljih i bratskih i iskrenijih veza sa Ruskom federacijom. Mi tražimo još spomenika, još filmova o našim stradanjima. Mi tražimo još više ikona i fresaka naših svetih ratnika. O jednom ću govoriti i u ovoj emisiji. Mi hoćemo jaču suverenizaciju, a ne da se uništi suverenost. Pazite, u ime naroda. Neko se šeta i želi da desuverenizuje našu zemlju. Pa da li verujete da je moguće da neko iza šećernih parola i slatkih reči u stvari želi da dođe umjesto izbora na direktan način, da narod probije policijski kordon, da narod otvori vrata Skupštine i državne televizije, da narod svojom brojnošću ili eventualnim stradanjem, ne daj Bože, učini da deo policije i vojske pređe, kako se to kaže, na stranu naroda, u stvari na stranu onih koji su narod organizovali, i da onda oni ušetaju u tom trojanskom konju zvanom narod, koga oni toliko ne poštuju, da ne žele čak ni da koriste reč narod. Oni koriste reč građani. Tako da kad naši ljudi govore o građanima, to mi zvuči kao da neko govori o onima koji se stide da budu deo srpskog naroda. Onima koji ne žele da pripadaju tradiciji svetosavskoj, osmovekovnoj tradiciji. Ne, oni vole da se pohvale. Evo, pogledajte Studenicu pred strancima, pogledajte Visoke Dečane pred, ne znam, talijanskim pripadnicima KFOR-a, pogledajte ikonu Bogorodice Trojeručice, vidite Miroslavljevo evanđelje, ali oni to sve desakralizuju, pokušavaju da predstave kao neke eksponate kulture, kao u vremenu Tita. Ja sam u Titovo vreme, kao mladi reditelj, režirao seriju dugometražnih dokumentarnih filmova o srpskim srednjovekovnim manastirima i mi nismo smeli da napišemo srpski srednjovekovni manastiri, nego se serija zvala Svedoci vekova. Pazite tu pesničku metaforu koja nema oblik, nema kosti, ni meso, ni nerve, ni dušu. Svedoci vekova. Jedva smo se izborili za ćirilicu.
jedva. Zabranjeno je bilo da se u kadrovima pojavljuje sveštenik. Imali smo veliku raspravu sa glavnim urednikom obrazovnog programa koji je hteo da mi cenzuriše neki kadar snimljen u oltaru Visokih Dečana. Jedan od tih filmova je bio posvećen Visokim Dečanima i traje 2,5 sata, koji sam ja režirao. Scenariju je radila dr. Gordana Babić, profesorka, najpoznatiji poznavalac Dečana, čije su studentkinje specijalizovale pitanje Dečana i danas najznačajniji proučavaoci tog našeg velikog manastira su sve od reda učenice i učenici doktorke Gordane Babić, koja je zajedno sa mnom radila na tome. I u tom kadru vidi se oltar, udaje onako izdaleka i na njemu slavska sveća na oltaru. Nema sveštenika, naravno, zabranjeno je. Duhovna muzika je bila zabranjena. Srećom, Zoran Hristić je napravio fantastičnu umetničku muziku koja pripada duhovnoj kulturi, iako nije pod žanru duhovna, jer nismo mogli da koristimo sve to, čak ni zvona i sve ono što je bilo nevidljivo ili vidljivo zabranjeno. Ali eto, taj kadar su hteli da izbaci, nije bilo jasno zašto bi izbacili taj kadar. A šta je bilo razlog? Glavni urednik tadašnjeg obrazovnog programa je rekao, onako mudro podigao prst i rekao: jel vidite vi ovu sveću tu na oltaru? Pa vidite ovu tračicu? Postojala je tračica kao neka mala, znate ona traka od zastave, crveno-plavo-bela tračica. Ta crveno-plavo-bela tračica srpske zastave na sveći slavskoj, u pozadini kadra u oltaru, je bila smetnja. I on je morao da nam kaže da taj kadar ne može da uđe u konačni izgled te emisije. Gde smo mi živeli i kako smo mi živeli? A mnogi kažu da je ovo najstrašnije vreme, da nema sloboda, da se sada radi protiv crkve, da se radi protiv Hrista, da se radi protiv istine, protiv srpske istorije. Kao u ludnici. A ja nikad ne zaboravljam tu scenu i tu zabranu. I to vreme. To je bilo vreme bez izbora. Nije bilo nijedne novine gde bi ja mogao da kažem: ljudi, vidite šta mi je bilo na... Ne, ja sam zbog sukoba i uskoro prestao da radim taj serijal nakon Carskog prizrena, nakon Dečana, nakon Bogorodice Ljeviške i u pripremi Grečanice sam se i posvađao, zakačio sa glavnim urednikom te emisije, a opet vezano za taj doživljaj, jer to su za mene bili duhovna bića srpskog naroda, živi manastiri, kraj kojih prolaze sveštenici kojima mi moramo da kažemo: sačekajte izvan kadra dok mi puštamo kadar. Pa čak nije mogu da se vidi ni kako sveštenik sa klepalom udara. Mi to ne verujemo, ali to je bilo krajem 80. godina, to nije bilo pre 1.000.000 godina. To je život bez izbora. Ne samo političkih izbora, bez bilo kakvih izbora. Ćutiš i trpiš. Ili bežiš negde. Ali nije bilo te ideje da dobijete izbor i onda ismevate izbor. Jer je krezubi narod, primitivni narod, prodaje se za sendvič, glasa za one i za onog za koga kao ne bi smeo da glasa, time pokazuje svoj primitivizam, ne želi da mi budemo kao sav normalan svet, ali postoji mali problem. Kako mi da budemo kao sav normalan svet ako taj sav normalan svet na zapadu hoće da Kosovo bude nezavisna država? Kako mi da budemo sav normalan svet ako taj isti zapad hoće da mi uvedemo sankcije Rusiji? Ne da nam ni da budemo neutralni, da ne budemo ni protiv Ukrajine, ni protiv Rusije. Ma ne, to je već tretirano kao da je to proruski stav i mi smo Putinovi agenti i ova država je pod pritiskom zbog toga. Je li to život kao sav normalan svet? Ako je to normalan svet, ako normalan svet govori sa suzama o Srebrenici, a bez suza o Bratuncu, o malom Slobodanu Stojanoviću, koga svaki dan tuku, zato što se usudio da se vrati u svoju kuću, po svog kucu, koga je zaboravio i pobegavši od roditelja, odlazi na to mesto zločina, oni ga hvataju i onda ga muču, onda ga tuku. Muslimanski svedoci govore o tom dečaku koji je onako
go do pojasa sedi sa strane i drhti od straha. Drhti. Jer ko zna šta će mu još raditi tog dana. I sutra. I preko sutra. Taj iskusni, surovi muslimanski borac se zgrozio nad tim šta se dešavalo tom dečaku. Kako su ga mučili, komentarisali. Na kraju su mu sekli uši, kasapili ga, ucrtali mu nožem krst na telu. To ne smete da zaplačete za tim. Ne smete da pominjete malog Slobodana Stojanovića kad govorite protiv nasilja. To nije nasilje, to kad su njega sekli na komade. Ili kad su u Jasenovcu slagali planine leševa, srpskih leševa. I jevrejskih, i romskih, ali i srpskih, najviše. Preko mere tuge. Ne možete da plačete toliko nakon toliko mrtvih. Pa zamislite vi kad imate recimo 20 i više hiljada dece mlađe od 14 godina koje su zaklana, ubijena, silovana, zadavljena, izgladnjena, zapaljena u Jasenovcu. Naše dečice. Samo zato što su Srbi. Nikakav drugi greh na sebi nemaju. Neka nisu bila ni kršteni. Neka nisu ni znala da su Srbi. Mnoga su odvedena u hrvatske porodice, tamo su odrasli kao Hrvati u mržnji često, nažalost, prema Srbima, pa su neki učestvovali u onom sljedećem ratu na hrvatskoj strani, ni ne znajući da se bore protiv svoje braće i protiv svojih nekadašnjih porodica. Nema suza za Srbe, nego se iz te hrpe stradalih bacaju sa strane i čak i naša deca, a onda se izvlači pripadnik tuđe nacije. Čak i ako je bio bivši borac, čak i ako je bio bivši ratni zločinac koji je okrvavio ruke nad civilima srpskim i nad srpskom decom, čak i tada se on izvlači, ceo svet uperi reflektore u njega, dobija filmske i političke aplauze i postaje mučenik, a one političke organizacije koje njega slave ne daju nikom drugom, ne daju srpskim majkama da svoju crninu izraze u javnosti i da tako olakšaju sebi dušu. To ne može. Znači, nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji koje se događa u istom trenutku kada ide ta procesija vedra, obojena revolucija sa ekipom koja se smeje. Sergej Trifunović je rekao nikad bolje ribe nisu bile na protestu, to je pravi protest. Igrarija, Feđa Štukan, bivši snajperista Alije Izetbegovića, koga su po sopstvenom priznanju vaspitavali mudžahedini koji su imali svoj kamp gde su njega učili da bude snajperista i da nosi eksploziv kao mogući samoubica, pa je onda on pobegao, pa bio heroinski zavisnik, pa se lečio od heroina, pa onda nakon toga predlagao Angelini Jolie da snimi film Zemlja, ne znam, krvi i meda, tu antisrpsku propagandu. Taj čovjek dolazi u Beograd i tamo ga grle voditelj sa KTV televizije iz Renjanina i čuveni Kesić, vlasnik i autor jedne jezive, smešne emisije skrnavljanja svega onoga s čim se on ne slaže na televiziji Nova S. Oni ga grle, ljube, slikaju se s njim, pozdrav iz Beograda, a Feđa Štukan šeta sa njima, gleda te idiote oko sebe, smeje im se i kaže potrebna je bitna radikalizacija protesta i mnogo više subverzivnog, jedno se nasmeši u kameru. Kaže, znate na što mislim, ne mogu ovako pred kamerom. Oni se smeju, ja, da, znamo. Ne treba da budu izbori da bi mogli da se šetaju Feđa Štukan i da bi mogla Marinika, koja bi prvi dan dolaska na vlast proglasila rezoluciju o genocidu na Srebrenici. A znate, rezolucija o genocidu, srpskom genocidu, takozvanom nepostojećem genocidu u Srebrenici, znači kraj Republike Srpske. Da vam objasnim u čemu je tajna tog insistiranja na upravo jednom jedinom događaju, tolikih događaja strašnih koji se događali na tom istom prostoru. Znači, prva odluka je genocid u Srebrenici koji su počinili Srbi. Druga odluka, uvođenje sankcija Rusiji, ulazak u NATO i slanje naših vojnika u pripreme
budućeg možda i svetskog rata sa Rusijom. Treća odluka, priznanje Kosova i srdačan doček budućeg ambasadora takozvanog Kosova u Beogradu. Dočekali bi ga isto kao i Feđu Štukana, isto sa sličnim osmesima, pred istim kamerama, na taj način. Sledeće, ukidanje odnosa sa Srbima u Crnoj Gori i građenje odnosa sa nesrpskim i antisrpskim elementima te iste Crne Gore. I tako redom. Uvođenje rodno osetljivog jezika i slanje u zatvor svih oni koji žele da na tradicionalan način govore srpskim jezikom kao što se govorilo vekovima. Tu su se čak i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauke i umetnosti složili, ali ta grupa ljudi pokušava da nam i to otme. Priča o roditelju 1 i roditelju 2, o ukidanju porodice, o homoseksualnim brakovima sa mogućnošću usvajanja dece i to bez ikakve provere. I sve ono što ide u tom paketu. To ide tada, bez izbora. A ko glasa za to? Ko bi bio za to? Čak i od onih koji šetaju u tim ogromnim kolonama, često radosni, kako ih ima mnogo. A čovek često želi da pokaže nezadovoljstvo. Jer ima li nekog da ne osjeća nezadovoljstvo? Naravno da nema. Ja bih mogao do sutra da vam nabrajam moje nezadovoljstva, sve što me je pratilo u životu i kad je reč o vlastima i opozicijama, svih ovih 30 godina i kad je reč o mojoj nesuđenoj filmskoj karijeri i kad je reč o svemu što me je dočekalo i o pretnjama moje deci toliko puta do sada. Ali ne moramo svi sve da iznosimo sve vreme i da izigravamo kme, kako bi to rekao jedan od onih koji sam pomenuo, da mi kukamo. Mi smo većina, mi smo narod. Mi ne damo da se dogodi to što oni žele da se dogodi. Oni žele da bez zastave Europske unije i NATO pakta, da mi prođemo kroz ona vrata kroz koja oni žele da nas uvedu. Oni hoće da naprave mišolovku, gde je onaj otrovni sir lepo upakovan i piše divno, čak ćirilicom, pa su napisali protiv nasilja ćirilicom. Naravno, nisu napisali protiv nasilja u školama. Nisu napisali protiv nasilja nad decom, iako je to inicijalno trebalo da bude nekakav povod ili motiv, a kamoli da napišu protiv nasilja nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Toga se seća Novak Đoković u Parizu, a ne sećaju se oni usred Beograda. Zato narod ne treba da glasa. Narod je proglašen za sendvičare i botove. To je definitivno tako postavljeno. Zato postoje građani. Oni su građani. Građani su nezadovoljni, građani su rekli svoje. Zahtevi građana. I ti čudni janjičari, ti građani, bivši titoisti, jer je Tito uspeo da razdvoji srpski narod od građana srpskog roda i nacionalnosti koji su se odrekli i zastideli Srbije i srpstva, a posebno su znali da voleći Srbiju ili verujući u Boga ne mogu da postignu karijere i uspehe kakve mogu ukoliko se svega toga odreknu. Kao ono što smo čitali davno u školama, onih koji su se odrekli svoje majke jer su se stideli kako izgleda među njihovim lepo obučenim drugovima. To je narod. I to su građani, ti koji se stide svoje majke. Ti koji se stide onih koji bi trebali njih da dovedu na vlast. Imali su jednu takvu situaciju, vešto su to izvali, isto koristeći nevladine organizacije, pomoć sa strane, rad obaveštajnih grupa, medijsku pripremu i studente. Najvažniji deo su studenti, jer studenti su oni koji se guraju da bi dobili neku bubotku od policije, da bi neko na sreću opozicionih organizatora stradao i da bi oni mogli od toga da naprave čitav ritual, čitavu svečanost, da kaže, evo, pogledajte šta je bilo. I da umarširaju u skupštinu i da naprave od nje Reichstag, nacistički Reichstag, gde vladaju rasni zakoni prema pravoslavnim, nacionalno orijentisanim Srbima. Naravno, vole oni da koriste ponekad i one Srbe koji su za Srbiju i za srpsku naciju, ali su protiv srpske države i često izrazito kritični prema srpskim vladikama i srpskom patrijarhu. Vole oni i njih da ponekad koriste, ali nekad i neće. Gade se čak i takvih saveznika. Iako su im oni toliko korisni.
Kao što su se gadili Koštunice. Jedva su savladali gađanje prvih par godina, da bi nakon toga počeli da govore neobavešteni Koštunica, on nije obavešten, Koštunica doktor Vojislav, da se igraju i smevaju imenom, izgledom, držanjem, temperamentom. To se tako radi. To je jedna ekipa. Ne smemo nikada zaboravimo da je Beograd začetnik te revolucije, obojene revolucije, da se kombinuje mehanizam državnog udara sa idejom performansa uličnog, sa idejom veselog, šarenog cirkusa. I onda kreće se usvajanje vlasti, u obaranje institucija, a kada država podigne štitove i pesnice, tog trenutka se u prvi plan gurnu devojčice, studenti, cveće u puškama, zajednički selfie, kaže se, pa zar ćete na svoj narod, ustaše? A onda kad se policija povuče, opet napred do krajnjeg cilja. Krajnji cilj je, kako oni sami kažu, jednom veštom rečenicom, radikalizacija protesta. Šta može drugo da bude radikalizacija protesta? Pošto jedina normalna radikalizacija koja nam pada na pamet bio bi povećanje broja ljudi koji protestuju. Nije to, nego nešto, oni kažu neočekivano, vidjet ćete šta će biti na sledećoj šetnji, vidjet ćete, uverit ćete se sa onim zagonetnim osmehom, ne možemo da vam kažemo. Pa znači, neće ti ljudi na ulici nešto da urade, nego će oni da osmisle to za tu priliku, pa će ovi na ulici samo da kao statisti odrade ono što im kažu producenti. Vi svi levo, vi desno, aj trči, aj stani, ajde uradi ovo, gurnite ovu zastavu, ponesite ovu lutku, izvikujte, ne znam, ovaj ili onaj slogan. Je li to vladavina naroda? Je li to priča o demokratiji? Po ostalom, neoliberali preziru demokratiju. Njih iritira da većina odlučuje. Kakva bre većina? Pa zato se toliko govori o pravima manjina. Pa zato nije slučajan izraz. Prava manjina. Zato što ideja prava manjina je takva da svi zaboravljaju da govore o pravu većine. Pa šta je pravo većine? Pa demokratija. To je pravo većine. To ne može. Ne može pravo. Je pravo manjina ovih, onih, pa te manjine, ove ovako, ove onako, one treba da određuju i skupštinski, i društveno, i medijski, šta će da se radi. Ne može većinski narod, to je bez veze, gde većina da odlučuje. To je baš bez veze. I nekako nije baš ljudski. Jeste srpski, ali nije ljudski, jer Srbi baš i nisu neki ljudi. Tako da je ta užasna priča o ukidanju izbora, ta desuverenizacija, taj kanvas, mehanizam koji razvija cancel kulturu, da se canceluje i tradicija, i predanje, i stradanje Srba, koji se događa paralelno sa tim, i interesi Republike Srpske, ma to se sve odbacuje. Ljudi kad govore o onom mitingu za nadu Srbije, 26. koji je bio, zaboravljuju da je bio ministar spoljnih poslova Mađarske. Bivši najmlađi poslanik u Mađarskom parlamentu. Poznat po svojoj ljubavi prema mađarskim interesima, koji je tu govorio o Srbima na prelep način i to na srpskom jeziku, koga je naučio mnogo bolje nego tobožnje srpske prestolonaslednike. Na srpskom jeziku je govorio izraze poštovanja prema Srbima. I nije pomenuo nijedan jedini put ime predsjednika i šefa svoje partije i premijera Mađarske i čoveka čiji je on desna ruka, bio i portparol njegov, Viktor Orban. Nije pomenuo prvo ispoštovanje prema Srbima i prema događaju u Beogradu, ispred Velike savezne skupštine. Predsjednik Republike Srpske je bio tu i govorio, je predsjednik Republike Srpske. On je govorio o vezama, bratskim vezama i važnosti zajedničke borbe srpskog naroda sa ove i sa one strane Drine. Predsjednik srpskog naroda u Crnoj Gori, najpoznatiji orator crnogorski, srpski, Milan Knežević je održao jedan dirljiv, rodoljubivi govor, gde nije mogo da kontroliše ni boju glasa, ni snagu glasa, vičući poruke ljubavi prema rodu i našem zajedništvu. I to se ne primećuje. I jedan Srbin koji je došao iz dijaspore da živi ovde, a inače je teniser, on je mirnim glasom izrekao zašto je odlučio da on svoju decu vaspitava ovde u Srbiji, a ne negde drugi. To se sve preskače, to ne postoji, to je samo ako isečeno.
bez istine nećemo napredovati ni milimetar, ni prema čemu, sem prema provali. Jedna stvar je kad smo mi slepi, pa nas neko vodi u provaliju. A druga stvar je kad mi sami sebi zavežemo oči. I onda idemo prema provali. I baš nas briga da li je predsjednica Indije došla ovde, da li je došao predsjednik Egipta, da li je došao ministar spoljnih poslova ili premijer Mađarske ili veliki vođa najmoćnije zemlje sveta, Kine. I šta su oni rekli o Srbiji, o srpskoj državi? Šta je rekao o srpskoj državi Vladimir Putin ili njegov predstavnik u Beogradu, gospodin Bocan Hrčaj? Ma to nikog ne interesuje. Ma pusti te priče. Nas interesuje šta je bilo, ne znam, u nekom delu grada gde bez dozvole je nešto, a ovde je ono, a tamo je to, a ovde ovaj ima ovakav auto, a nema onakav. Kao ludaci. Kao ludaci. Znači, suština je u prioritetima. Ako mi ne razumemo da su prioriteti važni, ne može niko da ruši Karađorđa u ustaničkoj Srbiji zbog njegovog odnosa prema svojim kumovima. Znamo kakav je taj odnos mi koji proučavamo istoriju, posebno kad je osvojen Beograd, pa kada je Beograd podeljen na 4 dela, 4 njegovih kumova. Pa nije to tema. Tema je oslobađanje Srbije od Turaka, od turskog ropstva, vekovima čekana, a vremenom će se promeniti. Niko od tih kumova nije ostao vlasnik ni ulica, kamoli dela Beograda. Život ide dalje. Ali ako mi propustimo one prilike koje se samo povremeno javljaju, kao što smo propustili priliku iz decembra 1918. godine. Priliku svih prilika, možda najvažniju još od osnivanja srpske države, u početkom 13. veka. Propustili smo. Bacili smo i đubre. Rekli, povlačimo se, evo nek naši neprijatelji imaju prvi potez, a ne mi. Neka oni odrede kako će izgledati, a ne mi. A to je isto učinjeno bez glasanja, bez referenduma, bez odluke naroda o tome da li ćemo da nastavimo Kraljevinu Srbiju uvećanu ratnim pobedama i zaslugama, ili ćemo da stvaramo neku novu formu države gde će čak srpsko ime da se prvo pojavi zajedno sa hrvatskim i slovenačkim, a nakon toga ukine skroz i da sve postane nekakva apstraktna Jugoslavija. Spoj slovenskih naroda koji nisu iste vere i nisu istog predanja i nisu iste tradicije i nemaju iste junake. A 2 od ta 3 naroda vode iz Vatikana ljudi koji ne žele baš najbolje ni srpskom narodu, ni nekadašnjoj Kraljevini Srbije. To mi normalno. I mi sad to smo 5. oktobra 2000. godine probali, napravili taj ceo cirkus koji se kasnije prebacio i premestio u Gruziju, u Libiju, prebacio se u Severnu Afriku, čitao u Arapsko proleće, pa se prebacio, ne znam, u Ukrajinu 2 puta, sa Majdanom kao vrhuncem tog ludila, sa krvlju, sa ulogom stranih obaveštajnih službi, sa uništenjem Ukrajine. Pazite, Ukrajinu je vodio Viktor Januković. Političar nimalo idealan, ajte kažemo, sumnjivog poštenja, kvaliteta, ali izabran na izborima pre toga. Oni su umjesto njega doveli 1000 puta gore, 1000 puta nepoštenije, 1000 puta pokvarenije, one koji guraju čitav svoj narod u grobnu jamu, oni koji uništavaju veru koja ih je vekovima držala i koja je od Kijeva pravila centar za čitavu tu pomesnu, ogromnu oblast pravoslavnu sa centrom Kijeva. Sve to su razrušili, pohapsili monahe iz Kijevo-Pečerske lavre. Pobili one koji su pokušali da kažu nešto drugačije. Ukinuli partije, najmoćnije partije njihove su ukinuli koje im nisu politički odgovarali. Totalni ta cancel kultura, lustracija, svega onog što im nije odgovaralo. I onda su oni došli da vladaju i sad su upravo na putu da unište i ostatka sopstvene države, koja će biti podeljena između Poljske, Rumunije, Mađarske, Rusije. Katastrofa. Znači, argumenti su bili protiv tadašnjeg legalno izabranog predsjednika Ukrajine, ali nisu govorili šta nude umesto toga. Znači, okej, ovo nije dobro, pretpostavimo, i zaista u mnogo čemu nije dobro, ajde vidimo šta vi nudite.
A pa to nije bitno. Kako nije bitno? Kako nije bitno? Pa ne možemo umjesto lošeg da dovedemo najgore. Umjesto našeg lošeg da dovedemo tuđe okupacije. Pa takvo veslo ipak čak ni mi Srbi nismo sisali. I to je problem koji se nama događa sa pričom o ukidanju izbora. Sumanuta izjava, suludi narativi. Imamo pitanje, zašto bi bili oni, ti koji to organizuju, na vlasti nakon svega, ako dođe do promjene vlasti, a ne neko drugi? Zašto? Zašto baš oni? Ko njih bira? Ko je njih izabrao? Naravno, znaju oni za to. I čine onaj fantastičnu rokadu šahovsku. Guraju popularne ličnosti da one govore. To su ljudi ili koji imaju ličnu nesreću, ili tragediju, ili nepravdu prema njima počinjenu, ili popularni glumci, ličnosti iz naše javnosti, koje smo voleli i gledali. Ovog puta oni dobiju drugu ulogu. Isto tako izgovaraju ulogu kao što su izgovarali u filmovima i serijama. Samo što je ova uloga mnogo zlokovnija. I taknuto, maknuto. Nema povlačenja poteza. Nakon onoga što se desi. Nema zamene za glasanje. Nema, ne postoji zamena za glasanje. A njihova odluka je da ne razgovaraju. Da se kažu, nećemo da razgovaramo sa ovim vlastima. Pa istorija politike je istorija razgovaranja. Oni koji nemaju vlast sa onima koji imaju vlast. Ili oni koji imaju vlast pa u koalicijama se dogovaraju i onda nakon izbora se vrši preraspodela moći. To je istorija politike. 1000 godina traje. Ideja nećemo da razgovaramo, ali nećemo da napustimo politiku. Nećemo da odustanemo od zahteva. Nećemo da odustanemo od prikupljanja ljudi na ulicama. Nećemo da odustanemo od zaustavljanja saobraćajnica, fabrika, škola, puteva. Ne, ostaćemo, ali nećemo da razgovaramo. Pa šta to znači? U prevodu, na srpski. Šta znači ta odluka? Da očekuju samoubistvo vlasti, da se vlast skupi, svi zajedno, predsjednica vlade, ministri, predsjednik i ljudi najuticajniji da stanu i da kažu 3-4 sad i da pucaju sebi u glavu. To ideje. Jel to očekuju? I u kom to crtanom filmu će to da se dogodi? I gde se to ikada dogodilo? Jedna uticajna Twitterka je napisala jednu vrlo interesantnu rečenicu, kazala je ovako. Čim je nešto brendirano, ima svoj naslov, simbole, pravce, dramaturgiju, iz polja upravljano od strane onih koji hvale događaj u Briselu, Zagrebu, Vašingtonu. To nije stvar gde i ja želim da učestvujem. A veoma sam nezadovoljna i ovom vlašću i situacijom u zemlji i raznim nepravdama. Ta perfidnost, ta zamka. Niko ne pita narod da li želi onoga ko to sve planira, ne znamo ni ko je to. Taj nevidljivi duh iz boce, koji će se odjednom pojaviti onda kada oni objave vlast i dići zavesu i pojavit će se taj neko sa možda promenjenom zastavom Srbije. Sad predlažu neku drugačiju zastavu Srbije koju sad pokazuju i hvale crveno, belo, plavo. To je ona boja koja podsjeća nekog na Francusku, a nekog na Hrvatsku. I u sredini nema orlova. I nema krune, koja je izraz naše suverenosti i našeg osmovekovnog postojanja u vladarskom smislu u istoriji Evrope. Toga ničeg nema. Niko neće da bira veće zlo od manjeg zla. A ne možemo da im verujemo, ono časna pionirska reč bit će bolje. Majke mi. Pa to ni u komunističkim serijama nije moguće. Tako da to kidnapovanje narodnog nezadovoljstva, svi ti maskirani narativi, to da je neko nekoga odredio te savršene, bezgrešne, za sudije u sopstvenom slučaju, samo imamo jedno pitanje za njih. Ako su izbori besmisleni, šta je smisleno? Šta vi predlažete? I kako će dalje izgledati? A narod nije i ne može da bude sa njima. Samo građani. Ogromna većina onoga što se zove narod, oni unapred odbacuju. Ne mogu prezreni na svetu
da budu sa onima koji ih preziru. Imate čuvene primere, s time ću završiti ovaj deo priče, čuvene primere iz književnosti. Imate kad u Malom princu, mali princ naiđe na planetu sa kraljem i pita ga, čega ste kralj? A on onim debelim glasom odgovara, univerzuma. Pa kako ćete to da mi pokažete? Kako ste vi kralj univerzuma? A kralj sačeka rano jutro pred izlazak sunca i kaže, izađi sunce! Jer zna da će sunce izaći. A uveče izgovara sličnim tonom, zađi sunce! I zamislite, sunce zađe. Onda kad bi inače zašlo, bez obzira šta kralj rekao. To je ta vladavina kralja iz jedne bajke moderne. Pa imate u Jenkiju na dvoru kralja Artura. To su sve te male utopijice duhovite koje nas podsjećaju na ovo, kada se izračuna kad će biti pomračenje sunca i onda se objavi svim prisutnima da će biti pomračenje sunca jer se izračuna na modern način u tom srednjovekovnom društvu koje još ne poznaje te mehanizme astronomske, da će biti pomračenje sunca i onda stvarno izbije pomračenje sunca i svi padnu u nesvest od čuđenja. Tako da ti tutori naroda koji pokušavaju da stave zapregu ispred vola, da zaprega vuče vola neobrnuto, koji mešaju uzroke i posledice, oni zaboravljaju na ranu naše države i našeg naroda u vidu te strašne okupacije Kosova i Metohije, gde mi često bez ikakvog uspeha, ali nikad ne odustajući, nastavljamo sa svakodnevnom borbom sa nevidljivim neprijateljem, čekajući jedno jutro da se umori aždaja, a da dođe neki junak sa istoka i da nam pomogne u toj borbi. U srpskom vjencu posebni cvetovi, kosovski božuri, su dečaci ratnici. I kada sam razmišljao koga od njih da prinesem vašoj pažnji i vašim suzama, prvo mi je pao na pamet onaj najpoznatiji, naš podnarednik 6. artiljerijskog puka Drinske divizije, najmlađi podoficir na svetu, siroče. Momčilo Gavrić, kome su u avgustu 1914. godine Hrvati iz vražje divizije Austrougarske vojske ubili oca, majku, baku, 3 sestre i 4 mala brata. On je slučajno ostao živ. Poslat je po nešto i kad se vratio, naišao na iskasapljene, oskrnavljene leševe svoje porodice od strane onih koji će jednog dana kasnije postati naša braća u zajedničkoj državi. Oni koji će njega, kad bude došao u godine da služi vojni rok, ismevati, jer će biti i oni tada delovi jugoslovenske vojske. Hrvatski oficiri iz Austrougarske. Kada je video kasapnicu u rodnoj kući, on je plačući otrčao do srpske vojske i dočekao ga jedan od braće
Tucović, brat Dimitrija političara i Vladimira pukovnika, Crnorukca, koji je odmah uz njega poslao jednog iskusnog specijalca da reši stvar. On je vođen dečakom otišao na to mesto gde su ovi posle zločina spavali i sve ih je pobio. I taj komandant major iz porodice Tucović je dao dečaku da bude sa njima, jer on drugu porodicu više nije imao. I dao mu je da svakog dana on lično ispali 3 topovska plotuna ka neprijateljima, onima koji su došli preko reke da kolju, siluju, ubijaju i pale, koji su pokušali da unište čitavu porodicu Gavrić, gde ovaj dečak koji je odmah tada, imao je 8 godina tada, dobio čin kaplara, a sa 10 godina je od Živojina Mišića dobio čin podnarednika i postao najmlađi podoficir. Posle Prvog svjetskog rata on će doživjeti ono što sam nagovestio, to poniženje. Pozvan je na slušanje vojnog roka kad je napunio te godine, iako je bio iskusni borac i dobitnik ordenja i učestvovao u proboju Solunskog fronta. On je ponovno morao da ide u vojsku, a tamo su ga dočekali novi oficiri jugoslovenske vojske koji su često između sebe razgovarali na nemačkom, po običaju iz ranijih vremena. I njega su uhapsili zbog nediscipline i prvo nisu verovali da on bio u vojsci, smatrajući da on laže, a kada je dokazano i pokazano to ordenje i čitava njegova priča za koju je znao ceo svet, onda su ga još malo zadržali u vojnom pritvoru i smejali mu se. Rekli mu, evo šta je, si ti pobedio ili smo mi pobedili? Ko je pobedio? Jugoslovenstvo. Prokleto. Toliko je suza isplakano. Toliko nepravde učinjeno. Zbog toga antisrpskog jugoslovenstva i zbog popustljivosti naših vladara, našim nezaježljivim sadističkim komšijama. Kasnije, zapamtit ćemo, u Drugom svjetskom ratu je Momčilo Gavrić bio hapšen od Nemaca, 2 puta stavljen u logor, a onda su došli oslobodioci i partizani su hteli da ga streljaju. Kao nacionalistu i kao čoveka koji ima ordenje iz Prvog svjetskog rata, jedva je uspeo da izbegne to stradanje, a jedan francuski general, koji se zvao Lepardier, je dao izjavu: šteta što niste bili francuski vojnik, jer biste imali spomenik na Jelisejskim poljima. To je rekao Momčilu Gavriću. Ali opredelio sam se za naslednika Momčila Gavrića, koji je još manje poznat nego što je on, nekog nama bližeg, nekog ko je po godinama mlađi 17 godina nego ja. A deo je istorije. U srpskom vijencu. Spomenko Gostić, to dete, ratnik među kosovskim vitezovima naše istorije, taj lepi dečak bebećeg lica, koji je izgledao mlađi nego što je bio. A poginuo je u 14. godini. Za njega pišu bio je vojnik i najmlađi odlikovani borac vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Rođen je simbolično 15. avgusta, baš na praznik prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. 14 godina pre nego što je formirana Republika Srpska i Sveti Stefan određen za njen državni praznik i slavu. Rođen je na taj praznik. Ubijen je u 14. godini života
20. marta 1993. Na dan mučeništva pravoslavnih misionara u Hersonu nad Dnjeprom, ubijenih od strane mrzitelja Gospoda Isusa Hrista. Tog dana, tog 20. marta, svi vernici pravoslavni sozrcavaju Hristovu molitvu u Gecimanskom vrtu, dok pada na lice svoje i moli se: Oče, ako je moguće da mi mimoiđe gorka čaša ova, ali opet neka bude volja tvoja. I sozrcavamo kako se znojio tom prilikom Hristos na molitvi i znoj njegov bijaše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. I sozrcavamo kako je sve ovo bilo zbog mene i tebe, zbog greha mog i tvog i radi spasenja moga i tvoga. Šta još dodati tim moćnim i strašnim pomislima koje nam ulaze u um i srce dok ovo slušam? To je ono suzrcanje koje se na taj dan ponavlja i oko koga se razmišlja i sve misli sabiraju. Na dan kada je Spomenko otišao od nas i došao među bolje od nas. Spomenko zbog rata nije stigao ni da završi osnovnu školu. U njegovom Maglaju. 1992. godine, kada je počeo genocid nad Srbima, Spomenko je živio s majkom Milenom na samoj prvoj liniji tek stvorenog fronta, okružen mestima sa većinskim muslimanskim stanovništvom. I tada mu umire njegov jedini oslonac, njegova mati. Otac ih je napustio kada je Spomenko imao 4 godine. Nije ga ni upoznao. On ostaje da živi sa bakom, ali ona gine od granate armije Bosne i Hercegovine. Tada naše siroče odlazi u vojsku Republike Srpske, tamo pronalazi svoju porodicu. Tamo je zajedno sa njim bio njegov nastavnik iz škole. Prvo je kurir, a onda učestvuje u razvoženju hrane srpskim borcima na prvoj liniji fronta. Tada je po prvi put ranjen. Kada je sa konjskom zapregom upao u minsko polje. Konji su stradali, eksplozija je bila strašna. Spomenko je samo lakše ranjen u desnu stranu grudi kod ramena. Uskoro je ranjen i po drugi put po licu. Dobio je nadimak Mali Obilić. Mali Obilić, jer je mrtve i ranjene izvlačio pod kišom metaka sa linije fronta, rizikujući život svaki put. Sve to se dešava u njegovom selu Jovići. U ofanzivi muslimanskih formacija na planinu Ozren, gde se to sve nalazi, sav narod se povlači iz Jovića i ostaje samo nekoliko srpskih vojnika i među njima Spomenko. 5 vojnika je poginulo u granatiranju, Spomenko je smrtno ranjen. Tu je umro
na brdu Visići, sahranjen sa svojim saborcima na seoskom groblju u Gornjem Ulišnjaku. Imao je samo 14 godina. Poginuo je zajedno sa 30.000 Srba koji su stradali u stvaranju i odbrani Republike Srpske. To je bilo samo 200 metara vazdušne linije od njegovog Maglaja gde je išao u školu i za koje je govorio da nikad neće napustiti ni uniformu, ni front dok se ne vrate i ne oslobode Magle. Pomenut ćemo samo Srbine iz Francuske, Predraga Simikića, koji je došao, kada je čuo za Spomenka, došao je po to siroče iz Francuske i da ga odvede u Pariz gde je živeo, ali ga je Spomenko odbio bez razmišljanja i rekao da kad se rat završi, da je onda spreman da ode kod njega, da živi s njim jer nema nikoga. Ali ne pre toga. Gledao sam taj snimak. Kada tada još živi dečak, onako vojnički, čvrsto, kako deca imaju. Govori o svojoj ljubavi za otadžbinu i srpski narod. Spomenko ima oca. Taj otac danas uzima njegovu penziju, ali ga sam odrekao. I nije ni znao za njega. Zato smo ostali mi svi da mu budemo roditelji i sačuvamo uspomenu na njegovu hrabrost i njegov podvig. On ima spomen bistu u rodnom u Doboju, ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. U Višegradu je dobio ulicu, spomenik u porti manastira Svetog Nikole. U Petrovu dobio je ulicu u Beogradu, u Malom Mokrom Lugu i 2 velika murala u Doboju i Kozarskoj Dubici. Čeka da dobije neku bolju, veću ulicu, bulevar ili aveniju i u Banja Luci i u Beogradu, Novom Sadu i svugde gde je on to zaslužio kao naš uzor, naš učitelj, naš otac mlađi od svih nas. I ako budete slušali pesmu Jedina Srpska Beogradskog sindikata i Danice Crnogorčević s onim divnim početkom kroz glas Divne Ljubavić, čućete kako oni među najznačajnijim Srbima u istoriji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske pominju ime malog Spomenka Gostića, malog Obilića, dečaka ratnika koji je umrao braneći ono što mi treba da sačuvamo. U hrišćanskoj tradiciji je da svi koji obiđu mesto stradanja Hristovog postanu hadžije, to je da dobiju taj dodatak imenu ili prezimenu,
koji će svedočiti o tom hodačašću, o tom hadžiluku, kako se to ranije govorilo. I mnogi su čitavog života štedeli da bi jednom krenuli tim putem i obišli mesto poslednjeg razgovora Hrista sa apostolima, njegovog hapšenja, njegovog šibanja, njegovog golgotskog puta, njegovog raspeća i vaskrsenja. Mi pravoslavni ulazimo u hram Hristovog vaskrsenja. Rimokatolici i protestanti ulaze u taj isti hram. Oni ga zovu hram groba Hristovog. Oni grob, mi vaskrsenje, isto mesto pod istim svodovima, ista priča, na potpuno različite načine viđena. I ti hadžiluci se provlače kroz imenik, ti Hadži Milentijevići ili, ne znam, Hadži Nebojša. To su sve ljudi koji su tim hadžilukom ostvarili taj veliki cilj svakog hrišćanina koji je mislima sigurno i molitvama boravio na tom svetom mestu u zemaljskom predgrađu nebeskog Jerusalima. Ali u poslednjem veku, posebno od jugoslovenskog utamničenja srpske ideje i tog sramnog odricanja od naše otadžbine koja je travestirana u drugi pol, u nekakvu Jugoslaviju, na našu štetu i nesreću i stradanje. U tih poslednjih 100 godina se odjednom pojavila jedna druga destinacija, takođe prekomorska, a to je Sveta Gora. Sveta zemlja, a sad Sveta Gora, i u njoj naš sveti manastir Hilandar, koga su u ovom današnjem obliku osnovali Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi Nemanjići. Kasnije je u tome učestvovao najviše Sveti kralj Milutin, ali i mnogi drugi i srpski i pravoslavni vladari, među kojima recimo Ivan IV, koga mnogi zovu Grozni, a za života je bio poznat kao Veliki. Sve od reda ktitori, donatori, zadužbinari Hilandara. Hilandar je mesto neprekinute viševekovne molitve. Znači, još od vremena Svetog Save pa do danas, svakog dana, svake večeri, svake noći, svakog jutra se čuje molitva. Taj tihi unutrašnji žagor duše, kao nekakav potok koji teče vekovima. Ta molitva nikad nije prestajala ni za vreme strašnih događaja, spaljivanja dela moštiju Svetoga Save, nabijanja Svetog đakona Avakuma na kolac i njegovih branitelja vere koji su zajedno sa njim podelili smrt i u vreme Jasenovca, u vreme prelaska preko albanskih planina i napuštanja zemlje, kao i u vreme povratka kroz kapiju Solunskog fronta, preko Kajmakčalana, pre toga, u vreme naših građanskih ratova, u vreme streljanja naše elite od oktobera 1944. pa u sledećim mesecima bez suđenja, bez pravde, bez razloga,
padali su jedan za drugim, neki među najboljima od nas. I sve vreme se čula ta molitva, kao eho, radosti, tuga, poraza, pobeda, podviga, ličnih, nacionalnih. Sve vreme je tekla ta reka molitve Gospodnje na tom svetom mestu. Tako da možemo slobodno da Hilandar nazovemo duhovnom prestonicom našeg naroda, rasutog svud po svetu, i onih iz Srbije, i onih iz Republike Srpske, i onih iz Crne Gore, ali i iz Makedonije, Slovenije, onih delova Mađarske koje pamtimo po Sent Andreji, toj okolini, Rumunije, Austrije, Nemačke, Francuske, Švedske, Danske, Holandije, Britanije, Grčke, Turske, Amerike, Kanade, Australije, Rusije, Kine, čitavog dalekog istoka. Svi ti Srbi rasejani po mapi sveta prepoznaju svoju prestonicu pre nego u Beogradu, Kruševcu, Prizrenu, Banja Luci, Podgorici, Cetinju, mnogo pre toga u Hilandaru. U zidinama Hilandara i na onom putu koji vodi od manastira ka obali mora. Putu meditacije i razmišljanja o smislu naših života, kojim smo mi išli. Samim tim, moj predlog, preporuke, preporučujem vam kao poslednje poglavlje 13. epizode mog srpskog sveta je odlazak na Hilandar. Ja sam imao priliku da nekoliko puta tamo boravim u razna doba godine, u različitim društvima, i svaki put mi je sve izgledalo potpuno i sasvim drugačije. I prilazak obali, i penjanje ka manastiru, i ulazak u manastir, i doček u gostoprimnici, i više ili manje pažnje koju sam dobijao, i način na koji sam provodio vreme, i okupljanje zajedničko na liturgiji, i noćni boravak u crkvi pri molitvi, i zajedničko obedovanje u trpezi, dok slušamo pouke svetotačke i shvatamo da je hrana samo deo duhovne hrane i ništa više od toga. To osjećanje da su telo i duša jedno i celina, i da telo bez duše ne postoji, da je to jedna ispražnjena vreća kostiju i mesa, to tamo odmah osjetite, bez obzira koliko jaka vaša vera bila. Postoje stvari koje na određenim mestima svi osjete, čak i nevernici ili oni drugih vera. Nije slučaj da su mnogi promenili odnos prema sebi, svom poreklu, identitetu, ili prema Srbima ili prema Srbiji, upravo boraveći ili u Hilandaru ili onim njegovim neformalnim metosima poput kosovskih manastira, gde su mnogo koji Italijani i Francuzi osjetili isto kao i neki muslimani pre toga, osjetili tu snagu svetosti i Božjeg prisustva. Neporecivu. Bez propagande, bez jedne jedine izgovorene reči. Hilandar je stub i tvrđava istine Svetosavlja. Stub koji ide ispred nas, vodi nas kroz tamu, kroz maglu, kroz naše zablude, kroz naše poluotvorene ili zatvorene, uspavane oči. I tvrđava koja ne da na sebe. I sve može da padne, svi spoljašnji zidovi, ali ta unutrašnja kula, molitvena, tamo ispred ikone Bogorodice Trojeručice. One velike ikone, mnogo veće kada je vidite prvi put nego što je zamišljate onako videvši u nekim knjigama ili nekim razglednicama ili malim ikonicama. Ta veličina te Bogorodice vas tera da pomislite kako je bilo to nositi tamo
iz manastira Svetog Save osvećenog pa do Hilandara. Kada je Sava Srpski dobio zadatak da i Trojeručicu i Mlekopitateljnicu, te dve bogorodice i onaj pastirski štab tog velikog duhovnika Svetog Save osvećenog, njegovog imenjaka, ponese sa sobom na zadnji položaj srpskog pravoslavlja. Čuvari Kosovskog zaveta svi su pomišljali na Hilandar. Nije slučajno zašto u Hilandaru, kada uđete odmah sa leve strane, možete da vidite fresku Miloša Obilića, svetog Miloša Obilića, svetog srpskog ratnika. Tog trenutka prestaju sve te priče, da li on postojao, nije postojao, da li je Obilić, da li je Obilić, kako, šta, gde, zašto, sve se odjednom pretvara u jasnu sliku jednog univerzalnog srpskog ratnika koji pod tim imenom Miloš Obilić postoji i projavljuje se u svim generacijama srpskih vojski i armija. I tamo nas čuva, dok se molimo Bogu i pominjemo naše poginule saborce, tamo gde niko neće moći da se smeje našim suzama i da nas analizira i procenjuje. Tamo se brani Srbija u duhovnom smislu, nezavisno od granica, od napada na Srbiju, od ugroženosti, od uspeha ili neuspeha. Tamo postoji naša duboka država, ali pozitivna, prava, moćna i naša visoka država. Naši duhovni koreni i nerazrušivi temelji. I tamo nije sramota govoriti, reći sveta Srbija. Šta je sveta Srbija? Pa to je Srbija svetitelja. Srbija svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, svetog mitropolita Mihajla Jovanovića, svetog despota Stefana Lazarevića, svetog kneza Lazara Kosovskog i svih svetih. To je sveta Srbija, tako jednostavno. A sveta zemlja Kosovska i Kosovsko-Metohijska je sveta zbog moštiju svetih ratnika i svetih duhovnika i molitvenika i postradalih mučenika. Oni čine tu zemlju svetom. I kad bi gledali tim duhovnim pogledom, koje je kao svetlo u noći, vi biste vidjeli kao zlatno grumenje svugde po teritoriji Kosova i Metohije. Sveta zemlja. Sveta Srbija. I visoka Srbija, možemo jednim otmenijim, romantičnijim, modernijim nazivom to da nazovemo. Tamo vlada drugačija gravitacija. Niko se ne žuri. Niko se ne grabi. Niko ne žuri prvi da započne jelo. Svi strpljivo čekaju. A kada odjekne ono drugo zvono za prekid jela, svi ustaju. Niko ne ostaje da nastavi da jede ono što nije stigao. Jer se tamo ne priča dok se jede, pa nema ni razloga da se u večnost produžava sedenje. Nije to ni kafić, ni restoran, ni kafana. To je trpeza manastirska. I vi osjećate da sedite na mestu gde su mnogo bolji od vas, mnogo pre vas tu sedeli, sa ponosom što su došli dotle. Na mnogo teži način nego mi. Mi ipak taj put skraćujemo modernim prevozom. Nekada su naši preci sa mnogo više opasnosti, u mnogo više dana putovanja, putovali ka cilju i tamo došli. Počevši od Rastka Nemanjića, koji je jureći na konjima i bežeći od potare svog oca, išao ka svom novom pravom identitetu. Ne samo monaškom i arhijepiskopskom, nego i metaistorijskom identitetu u večnosti. On je postao Srbija. I Srbija je postala on. I kad god nam je bilo teško, njegova reč, njegova pouka, njegov blagi zagrljaj, njegova uteha su nam pomogli da sve izdržimo. Sve bitke se vode
sve srpske bitke se vode iz Hilandara i u Hilandaru. To su naši S-400, naši Kinđali, Hajmarsi, Patriot. Naše najveće, najvažnije i najmoćnije oružje, molitva. Kogod se zaista molio, zna koliko je to teško. Zna koliko u tom trenutku sve moguće nasrće na vas, pokušavajući da skratite molitvu, da nedovoljno pažljivo pročitate neku rečenicu, neku misao, pa se vraćate. Borite se sa sobom i sa nevidljivim neprijateljem. Tad vas anđeo čuvar pušta da sami plivate kroz svoju molitvu. Tako da mogu da kažem na neki neobičan način da je Srbija sa Kosovom i Metohijom deo Hilandara. Svi mi smo deo Hilandara. Ta sveta Kosovo-Metohijska zemlja i Sveta Gora. Pojam svetog, te mošti i molitve. A mošti su moći. A molitve su razgovor sa Gospodom. Samim tim ima tu mnogo više sadržaja i supstanca nego što mnogi misle. Za ateistu su i Bog, pa samim tim i Kosovski zavet, mit. I to ne u onom originalnom smislu reči, gde je mit priča, narativ, već u onom ismevanom načinu reči, kao anti-istorija, kao netačnost, kao predrasuda, u najgorem smislu reči. A Kosovski zavet nije mit, ni samo istorija, već zavet. Savez nas sa nama i opet svih nas sa Gospodom, svetiteljima, anđelima i arhanđelima, sa upokojenim i još nerođenima. Mnogi su ateisti našli veru i Hrista u Hilandaru. Sjetimo se pisca Dobrice Ćosića, koji je prvi počeo da dolazi stalno i uporno u Hilandar i da dovodi sa sobom svoje prijatelje, od kojih su neki kasnije napisali i knjige o Hilandaru i proučavali Hilandar kao istoričari umetnosti. Mnogima je on otvorio put i dao im nekakvu spoljašnju političku zaštitu. Odlazeći tamo, imao je tu čast da jedan deo vinograda hilandarskog on uredi, jer po zanimanju je bio formalno gledano poljoprivredni tehničar i znao je kako se to radi i uspeo je taj njegov vinograd. Pa je tako, eto, neki plod i duhovni i realni doneo i doprineo. On je napisao i prelepi oproštaj, primer ljubavi koja nadrasta sukobe. Oproštaj od Mitrofana, monaha, najobrazovanijeg hilandarskog monaha, koji je bio njegov vršnjak i koji je bio na strani generala Nedića i Dimitrija Ljotića u Drugom svetskom ratu, kao i mnogi kasniji hilandarski monasi koji su iz političke emigracije prešli u Hilandar i tako ga spasili da ne postane zauvek grčki, podižući broj monaha, jer iz Srbije nisu mogli da dobiju dozvole i vize za Grčku i pretila je opasnost da ostanemo sa premalim brojem monaha i da po ustavu tamošnjim svetogorskom sve to pređe u ruke Grka, kao i mnogi drugi manastiri koji su ranije pripadali nekim pomesnim crkvama pa su završili kao grčki, ali tada grupa naših političkih emigranata sa zapadnim pasošima, za koje nije bila potrebna viza, rešili su da se ugrade u podvig očuvanja srpskog Hilandara i došli su i postali monasi. Jedan od njih je bio i Mitrofan, koji je bio ratnik u Srpskom dobrovoljačkom korpusu i koji je ratovao baš sa Dobricom. I u tom ratu izgubio oko. A ovaj drugi je bio bez oka. Dobrica je još kao dečak nekom infekcijom ostao bez oka i to niko nije sem njegove porodice ni znao. Tako ti čudni jednooki srpski ratnici u tom večnom građanskom ratu su našli mir i pomirenje. Ako stignete
pročitajte njegovu knjigu Dobrici o prijateljima i vidjet ćete reči neočekivane ljubavi i nežnosti prema bivšem ratnom neprijatelju, koga je odjednom video u novom svetlu preko Hilandara. Hilandar pobeđuje sve naše sukobe, sva naša nepoverenja i svu našu mržnju. Još na kraju bih rekao par ličnih reči vezanih za Mitrofana. Mitrofan je napisao jednu prelepu knjigu, zove se Sveta Rusija, vezanu za njegov obilazak Sovjetskog saveza u vremenima dok još nije nestao taj ideološki oklop, ali se dala primetiti ta Sveta Rusija ispod tog ideološkog oklopa i on prelepo piše o svojim iskustvima na tim najvažnijim mestima ruske i pravoslavne istorije. Mitrofan je pokrenuo časopis koji je nazvao Hilandar, koji je nažalost njegovom smrću ugašen. Ja sam više puta pokušavao da razgovaram i sa igumanom Metodijem Hilandarskim i postoji neka dobra volja, ali vidjet ćemo na koji način će to biti uopšte moguće da se obnovi i nastavi taj časopis koji se ugasio smrću Mitrofanovom. A razlog za sve to nije samo zbog kvaliteta tog časopisa i zbog tog njegovog čudnog asketskog izgleda. To je časopis koji više liči na misionarska pisma Svetog vladike Nikolaja nego na klasičan, onaj šareni časopis. I zato možda ima i takvu snagu. Ja sam 1993. godine izgubio svog sina, prvenca. Rodio se sa krvavom ranom, rečeno mi je da će umreti i u tom beznađu i tom jezivom osjećanju ja sam otišao iz porodilišta u tadašnjoj ulici Narodnog fronta, sad je to ulica Kraljice Natalije, i tako lutao, beznađen, nisam znao šta da radim sa sobom. I u jednom trenutku sam se praktično probudio na nogama, kako bi to rekao, kod Voždovačke crkve Svetog Konstantina i Jelene, njegove mati. Znači, ja sam taj put, ne znam koliko tu ima kilometara, ne tako blisko, vođen ko zna kako, ne znajući ni gde idem, ni zašto idem, našao sam se pred vratima pravoslavnog hrama, u kome sam bio na osvećenju fresaka, jer sam tada sa Pavlom Aksentijevićem bio u njegovom horu i zajedno smo pojali na osvećenju fresaka koje je radio Milić od Mačve. Ali eto, dosta godina posle toga sam se našao pred dverima, ušao u hram i krenuo ka prodavnici sveća. Tamo ispred mene se nalazio časopis, beli časopis Hilandar sa jednobojnim naslovom na sebi. Ja sam uzeo taj časopis i kao u nekom filmu, ako otvorio ga, i predamnom je bio tekst, tačno na tom mestu, tekst nekog ruskog duhovnika koji objašnjava kako valja krstiti decu koja se rode u porodilištu i stradaju i ne stignu da budu krštena. On je po njegovom iskustvu išao po ruskim porodilištima i tamo krštavao tu dečicu, spašavajući im duše, omogućavajući njihovu pravoslavnu sahranu. I savjetovao je svakoga od nas da to uradi i rekao, ništa drugo otac može sa dvoje svedoka da vazdušnim krštenjem započne obred, svetu tajnu krštenja, pa ako dete preživi, onda se to nastavlja, ako ne, onda se to smatra krštenjem. Ja sam uzeo to, probudio se iz te letargije i beznađa, stavio pod mišku Hilandar Mitrofanov, celivo ikonu, uputio se ka manastiru Odlidenje, tamo dobio blagoslov duhovnikov da se krsti mali Vlad i on je i sahranjen na arhangelskom manastirskom groblju manastira Kovilja među monasima,
Tamo se i danas nalazi njegovo grobno mesto i moja deca koji su se nakon toga rađala, njih 6, ponekad zajedno sa mnom ili sami odlaze na to mesto i tamo se okupljamo oko prvorođenog među nama koji je kršten zahvaljujući tom čudnom dolasku pred Voždovačku crkvu, tom broju časopisa Hilandar koji se nalazi na tom mestu, nekom neobičnom refleksu mom da otvorim nešto u vreme da mi nije bilo do čitanja i do časopisa i knjiga, nego ni do čega, kao nekom silom gonjen, da bi se to sve završilo krštenjem i sahranom Vladovom, koji je ratnički 3 dana živo između Velike srede i Velike subote 1993. godine, kada je otišao među anđele i usnuo u Hristu i izborio se za svoje krštenje, za svoju sahranu, za svoje ime, koje uvek pominjemo i on je jedan od nas. I to mogu da zahvalim Hilandaru koji se preselio na trenutak u Beograd, u Voždovac, nedaleko od ulice Jove Ilića gde sam i rođen, i moje prve škole Karađorđe. Sve se nekako namestilo i sad nek mi neko kaže da ne postoje anđeli čuvari i da ne postoji Bog. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje. Postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.